여기까지 오시느라고 고생 많으셨습니다. Han hecho buen trabajo para llegar hasta acá. 하나님께서 저에게 청년 수련회를 허락해 주셨습니다. Dios nos ha permitido este retiro de jóvenes. 즐기러 온 건 아니죠? No vinieron para disfrutar, ¿verdad? 우리 각자의 신앙을 되돌아보고 또 진지하게 생각하면서 결단하는 기회로 삼기를 원합니다. Espero que cada quien también se aproveche esta oportunidad para examinar su vida cristiana y también para poner la decisión firme delante de Dios. 구원받은 사람들에겐 동일한 소원이 있습니다. Todos los salvos tenemos un mismo deseo. 구원받은 사람 속에 성령님이 거하신다는 거 알고 계시죠? Saben que en el corazón de los salvos también mora Espíritu Santo, ¿no? 진실된 마음으로 복음을 받아들일 때 성령님께서 들어오시면서 우리에게 구원의 확신을 주셔요. Cuando reciben la salvación con el corazón sincero es cuando el Espíritu Santo entra en uno y le da la seguridad de la salvación. 그 다음에 우리에게 새로운 소원을 주십니다. Y después nos da un nuevo deseo. 이제 하나님의 자녀가 되었으니 남은 인생 하나님께 기쁨 드리는 삶을 살고 싶다라는 소원이요. Diciéndonos que ahora que somos hijos de Dios, en el resto de nuestra vida queremos vivir agradándole a Dios. 그런 소원 다 가지고 계시죠? Todos ustedes tienen este deseo, ¿verdad? 아니에요? ¿No lo tienen? 그런 마음 없다면 자신의 구원을 의심해 봐야 됩니다. Si no tuvieran este deseo, cada quien tiene que dudar de su salvación. 예외 없이 모든 구원받은 사람에게 동일한 소원이 있어요. Sin excepción alguna, todos los salvos tienen el mismo deseo. 하나님께 기쁨 드리는 자녀가 되고 싶다라는 마음이요. Este deseo de querer agradarle a Dios, siendo hijos de Dios. 그 마음 때문에 여기까지 온 겁니다. Por este corazón vinimos hasta acá. 함께하는 2박 3일이 저에게 정말 유익한 시간이 되길 원합니다. Durante 3 días y 2 noches, espero que para cada quien sea un tiempo también provechoso. 기도로 시작하겠습니다. Vamos a iniciar con una oración. 거룩하신 하나님, 우리를 구원해 주시고 교회 안에 두셔서 저희를 인도해 주심을 감사를 드립니다. Dios nuestro Padre Santo, te damos gracias por habernos salvado y habernos puesto en la iglesia. 저에게 2박 3일의 귀한 시간을 허락해 주셨습니다. Nos has permitido este tiempo tan valioso de 3 días y 2 noches. 이 시간을 통해서 저희가 남은 인생 주님 앞에 어떻게 살아야 할지 기도하고 결단하는 시간 될 수 있게 도와주시옵소서. A través de este tiempo te pedimos que nos ayudes para que podamos tomar la decisión de qué manera hay que vivir en el resto de nuestra vida para ti, Señor. 모든 일정 온전히 주님의 은혜와 능력의 손길에 부탁을 드립니다. Todo el programa te lo encargamos a tus manos poderosas, a las manos de la gracia. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 신약 성경 야고보서 5장 10절입니다. Vamos a buscar Santiago capítulo 5, versículo 10 del Nuevo Testamento. 야고보서 5장 10절입니다. Santiago capítulo 5, versículo 10. 성경 찾는데 좀 느리신 분들은 앞에 프로젝트에 있으니까 보시면 됩니다. Para los que no pueden encontrar la Biblia rápido, también se les va a reflejar la palabra por la pantalla. 성경은 우리의 영적 무기입니다. La Biblia es nuestra arma espiritual. 빨리빨리 찾을 줄 알아야 돼요. Entonces tiene que saber buscar rápido. 야고보서 5장 10절 같이 읽겠습니다. Santiago 5:10. Leemos juntos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 청년의 시간은 인생의 가운데 가장 귀한 시기입니다. En nuestra vida el tiempo de la juventud es el tiempo más importante, valioso. 시간엔 두 가지 정의, 두 가지 개념이 있다고 그러죠. Se dice que el tiempo tiene 2 definiciones, 크로노스와 카이로스. cronos y kairos. 양적인 개념을 말하는 게 크로노스입니다. Cronos habla también de la cantidad, 세상 모든 사람이 공평하게 가지고 있어요. o sea, es la cantidad que a todos se les da por igual. 1년 365일, 하루 24시간. También 365 días al año, también 24 horas al día. 모든 사람이 같은 양의 시간을 가지고 있죠. O sea, todos los hombres del mundo tienen la misma cantidad de cada día, ¿no es así? 그게 크로노스입니다. Así es Cronos. 그런데 또 다른 시간의 개념이 있어요. Pero hay otro concepto del tiempo, 카이로스입니다. es Kairos. 같은 시간이지만 아주 중요한 의미를 가지는 순간이 있죠. Aunque sea el mismo tiempo, también hay tiempo, un momento también muy significativo, ¿no? 누군가 새로운 생명이 태어나는 순간, El momento en que nacieron la nueva vida, 결혼하는 그날, el momento en que también se casaron, 아주 중요한 시험을 치르는 그 하루, también el día en que también tuvieron examen muy importante, 그리고 우리가 구원받았던 그 하루는 그 어떤 날보다 특별한 날이었죠. y el día en que fuimos salvos fue el día todavía más especial que cualquier día, ¿no?
이렇게 중요한 가치를 가지는 시간을 카이로스라고 부릅니다. El tiempo muy significativo de nuestra vida se refiere a Kairos. 그런 의미에서 청년의 시기는 인생 중에 가장 중요하다고 말할 수 있어요. En este sentido, se puede decir que el tiempo de la juventud es el más importante. 청년 시절의 1년은 늙은 노년 시간에 5년, 10년보다 더 가치가 있을 겁니다. Todavía un año del tiempo de juventud sería más importante y significativo que 5 años o 10 años de la vejez. 여러분의 나이 때 무엇을 준비하고 어떤 마음을 품고 사느냐가 남은 인생을 결정하기 때문이죠. Es porque a la edad de ustedes, dependiendo de qué es lo que vayan a preparar, con qué corazón vivan, también el resto de su vida será determinado. 청년의 시간은 인생이라는 활을 당기는 시기다라고 말할 수 있어요. Se puede decir que el tiempo de la juventud se compara también con el momento en que todavía pues, están a punto de disparar la flecha. 활을 얼만큼 당기느냐, 어느 방향을 향하느냐에 따라서 그 도착할 위치가 정해지죠. Dependiendo de a dónde apuntan también su arco, a dónde también pues, se tira la flecha, todavía así se decide. 청년의 시기는 인생의 활을 지금 당기는 시간이에요. O sea, el tiempo de la juventud se compara con el momento en que están a punto de también soltar esta flecha del arco. 지금 이 시간 어떤 결단을 내리고 어떤 준비를 하며 사느냐가 남은 인생을 결정할 겁니다. Dependiendo de qué decisión tomen, también qué es lo que prepare el resto de su vida será determinado. 구원받은 한 사람으로서 여러분에게는 정말 큰 선물이 주어져 있어요. Ahora, siendo salvos, se les ha dado a ustedes un regalo tan grande, 바로 젊음입니다. o sea, la juventud. 인생의 남은 시간을 주님을 위해서 살 수 있는 정말 귀한 기회를 받았기 때문이에요. Es porque se les ha dado una gran oportunidad con la que pueden vivir para el Señor en el resto de su vida, siendo también jóvenes. 인생이 끝나갈 즈음 노인이 되어서 구원받는 분들의 가장 큰 아쉬움이 뭔지 압니까? ¿Saben cuál es el arrepentimiento más grande de los mayores de edad, quienes apenas recibieron salvación justo antes de acabar su vida? 구원받아서 행복하긴 한데 너무 아깝다. Diciendo así, soy feliz por haber recibido la salvación, pero estoy arrepentido de no haberla recibido tan pronto. 젊은 시절에 내가 구원받았다면 그 남은 인생 헛되게 보내지 않고 주님 안에서 정말 귀하게 살았을 텐데. Si hubiera recibido la salvación en el tiempo de juventud, no habría vivido en vano el resto de mi vida, sino hubiera vivido para el Señor. 여러분에게는 무한한 가능성이 있어요. O sea, ustedes tienen también así una oportunidad y también así muy infinita. 여러분이 어떤 결단을 내리고 어떤 마음을 가지고 사냐에 따라서 하나님 앞에 여러분의 삶은 정말 귀하게 바뀔 겁니다. Dependiendo de con qué corazón ustedes vivan, qué decisión tome, el resto de su vida también será bien usado por Dios. 저는 22살 때 구원을 받았어요. En mi caso, fui salvo a los 22 años. 여러분하고 비슷하죠? También siendo casi igual que ustedes, ¿no? 그런데 벌써 한 30년이 Ya 지나버렸어요. también se me pasaron casi 30 años. 그 시절을 되돌아보면 후회되는 게 참 많습니다. A reflexión de este tiempo, hay muchas cosas de las cuales estoy arrepentido. 그때 내렸던 잘못된 결정이 내 삶에 정말 큰 영향을 미쳤다라고 후회가 돼요. También estoy arrepentido de haber tomado mal la decisión, por eso a mí me ha afectado esa mala decisión. 그래서 할 수 있다면 다시 돌아가면 좋겠다라는 생각도 합니다. Si se pudiera, también pienso así, que sería bueno que yo también pudiera regresar a ese tiempo. 많은 시행착오를 통해서 지금까지 배운 것들을 그 교훈을 그대로 가지고 젊은 시절로 간다면 내 삶이 정말 많이 변할 텐데. Ya he tenido muchos fracasos y también he recibido muchas enseñanzas, pero si todavía pudiera regresar al tiempo de la juventud, todavía podría vivir más fuertemente para Dios. 30년 전에 나에게 지금 내가 어떤 말을 해줄 수 있을까? ¿Qué podría decirme a mí mismo, pero de hace 30 años? 그런 생각을 하면서 오늘 말씀을 묵상하고 준비했습니다. Pensando así, preparé la palabra de hoy, también meditando en ella. 젊은 시절의 결단이 인생 전체를 어떻게 놀랍게 바꿀 수 있는지 다니엘이라는 사람의 삶을 통해서 살펴보기를 원합니다. A través de la vida de un hombre llamado Daniel, vamos a también así reflexionar a través de la decisión de también de juventud, la vida de uno puede cambiar así maravillosamente. 방금 읽은 말씀에 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들로 고난과 오래 참음에 본을 삼으라. 성경은 말합니다. La Biblia, la palabra que acabamos de leer dice: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 오늘의 주인공 다니엘도 역시 우리가 본받아야 될 신앙의 인물임에 틀림이 없습니다. Protagonista del día de hoy, Daniel también seguramente es el hombre de la fe a quien tenemos que tomar por ejemplo. 우리가 아는 것처럼 다니엘은 정말로 탁월하고 뛰어난 사람이었어요. Como sabemos nosotros, Daniel también era un hombre, gran hombre de la fe. 성경 그가 보통의 사람들보다 지혜가
10배가 뛰어났다고 말하고 Y 있습니다. la Biblia dice que Daniel era hombre muy sobresaliente, que también 10 veces más que cualquier hombre así de normal. 사람의 평균 지능이 한 IQ 100 정도 되죠? Se puede decir que normalmente los hombres tienen también un base de la inteligencia, ¿no? 그렇다면 다니엘의 IQ는 Entonces, ¿cómo sería también la base de la inteligencia de Daniel? 10배니까 1000이죠. O sea, 10 veces, entonces sería 1000. 그런 사람 본 적 있습니까? ¿Ustedes alguna vez han visto también a un hombre tan sobresaliente de la sabiduría, de la inteligencia? 그는 참으로 뛰어난 능력을 가지고 있던 사람이에요. De verdad era un hombre de gran poder. 그렇기 때문에 바벨론, 메데, 페르시아 세 개 제국이 지나갈 동안에 4명의 왕을 가까이서 섬기는 그런 높은 위치를 유지하고 있었습니다. Ya que era muy sobresaliente, entonces todavía pasando 3 reinos también, así Babilonia, Medos y de Persia todavía era quien adoraba también a los reyes de aquel tiempo. 그리고 성경은 그가 의인의 표준이었다라고 말해요. Y la Biblia dice que él era también un gran ejemplo, la base de los justos. 에스겔 14장입니다. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 14, 14장 14절. capítulo 14, versículo 14. 에스겔 14장 14절. Ezequiel 14, 14. 제가 읽겠습니다. Se los leo. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. 의인의 표준으로 의인의 모델로 노아, 다니엘 그리고 욥을 소개합니다. Siendo ejemplo de la justicia de los justos, aquí se nos presentan Noé, Daniel y Job. 이 성경 기록될 당시 노아와 욥은 이미 죽은 지 오래된 사람이에요. En el tiempo en que esta palabra de la Biblia fue escrita, Noé y Job pues eran hombres de tiempo muy antiguo, ya habían muerto hace muchos años. 그런데 에스겔이 이 성경을 기록할 당시 다니엘은 살아 있었습니다. Pero el tiempo en que todavía el profeta Ezequiel escribe esta palabra, Daniel estaba vivo. 다니엘이 BC 606년에 1차 포로 바벨론이 유다를 침공하고 포로 잡아갈 때 그때 포로로 잡혀갔죠. En el año 606 antes de Cristo, cuando los caldeos, los de Babilonia, conquistaron a también a Israel, pues Daniel también fue llevado cautivo, ¿verdad?, a Babilonia. 그 후로 9년 후에 2차 침공이 있었습니다. 9 años después también hubo segunda conquista de parte de Babilonia contra Israel. 그때 에스겔이 또 포로로 바벨론으로 잡혀가요. En ese tiempo también Ezequiel fue llevado cautiverio a Babilonia. 그렇기 때문에 그들은 동시대에 살고 있었어요. Así que ellos los dos estaban viviendo en la misma era. 보통 사람이 죽은 지 오래된 후에 그 사람의 명성이 널리 퍼집니다. Normalmente la fama de uno también se extiende a todos después de que murieron. 그런데 다니엘은 이미 살아있는데 살아있을 당시에도 이미 널리 알려진 유명한 사람이었고 모범적인 신앙을 가지고 있었던 사람이에요. Pero en caso de Daniel, en aquel tiempo todavía estaba vivo, pero su fama así buena ha sido extendida a todos y también era hombre de gran ejemplo. 20절입니다. Vamos a ver el versículo 20. 20절에도 동일한 표현이 나와 있어요. Versículo 20 también dice la misma expresión. 제가 읽겠습니다. Se lo leo. Y estuvieron en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor. No librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. 여기에서도 노아, 다니엘, 욥의 이름이 같이 나와 있죠. Aquí también hablan los mismos nombres, Noé, Daniel y Job. 노아 그리고 욥과는 달리 다니엘은 살아있을 당시에 이미 그 놀라운 신앙이 널리 알려져 있던 사람이에요. Siendo diferente de Noé y de Job, todavía, aun cuando Daniel estaba vivo, todavía su vida cristiana, así gran ejemplo, había sido extendido. 말 그대로 살아있는 전설 같은 사람이었습니다. Se puede decir que era una leyenda, pero viva. 그래서 다니엘의 삶을 성경을 통해서 들여다보고 있으면 내 자신이 너무 초라해 보이고 열등감이 생기기도 해요. Por eso, al ver la vida de Daniel a través de la Biblia, llegamos a conocer que somos muy faltos y todavía llegamos a tener así este complejo de inferioridad.
나는 절대 저렇게 되지 못할 거야. diciendo así, no creo poder ser como Daniel. 그런 생각에 다니엘의 삶을 보고 있으면 용기가 나기보다는 낙담이 돼요. Pensando así, meditando en la vida de Daniel, en lugar de que se me dé todavía puse valor, todavía así me deprimo. 그래서 성경은 우리에게 말합니다. Así que la Biblia nos dice 다니엘을 보지 말고 다니엘을 그렇게 만드신 하나님을 보라고요. que no veamos a Daniel, sino que veamos a Dios quien ha moldeado así a Daniel. 다니엘서 6장입니다. Vamos a ver Daniel capítulo 6. 26절, 27절. Versículo 26 y 27. 다니엘서 6장 26절, 27절. Daniel capítulo 6, versículo 26 y 27. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque eres el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. 다리오 왕의 고백이에요. Es la confesión de un rey llamado Darío. 다리오 왕은 다니엘을 통해서 일하시는 하나님을 본 겁니다. El rey Darío ha podido ver a Dios también quien trabajaba a través de Daniel. 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 사시는 하나님이시요 영원히 변치 않으실 자시며. Aquí dice, todos teman y tiemblan ante la presencia de Dios de Daniel, porque eres el Dios viviente y permanece por todos los siglos. 하나님을 모르던 이방인이 다니엘의 삶을 통해서 하나님을 본 거예요. Un gentil que no conocía a Dios a través de la vida de Daniel todavía pudo ver a Dios 그리고 하나님을 찬양합니다. y le alabó a Dios. 하나님은 평범한 사람을 불러서 능력을 주시고 놀라운 하나님의 일을 이루시는데 전문가셔요. Dios es el que todavía llama a las personas normales y les da su gran poder también para ir moldeando. Así es Dios experto. 예수님을 따르던 열두 제자를 기억하시죠? ¿Se acuerdan de 12 discípulos que le seguían a Jesucristo, verdad? 그들은 당시에 가장 천한 직업 중에 하나인 고기 잡는 일을 하던 어부들이었습니다. En aquel tiempo ellos eran pescadores que era uno de los trabajos muy humildes. 그런데 주님은 그들을 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하리라 하고 부르셨어요. Pero Dios los llamó diciendo, yo os haré pescadores de los hombres. 그리고 그들을 아주 위대한 사도로 만드셨습니다. Después Dios también los ha moldeado como grandes apóstoles. 그 중에 베드로가 있죠? Uno de ellos es Pedro, ¿no? 아주 결정적인 순간에 예수님을 3번이나 부인했습니다. Claro, en el momento también todavía pues dramático le negó a Jesucristo 3 veces. 신앙적으로 완전히 실패했어요. En cuanto a la vida cristiana totalmente fracasó. 그런데 주님은 그를 다시 불러서 회복시키시고 아주 위대한 사도가 되게 하셨습니다. Pero todavía Dios lo llamó, lo recuperó y lo hizo como un gran apóstol. 마가복음을 기록한 마가 아시죠? También ustedes conocen de Marcos, quien escribió el libro de Marcos, ¿no? 그는 젊었을 때 사도 바울의 1차 전도 여행을 따라갔습니다. Cuando él era joven también le siguió a apóstol Pablo cuando él salió del primer viaje de la misión. 그런데 그 여행길이 너무 힘이 들었어요. Pero se le hizo muy difícil en el camino del viaje. 그래서 중간에 도망치고 자기 집으로 돌아갑니다. Así que en medio de este viaje también de la misión él se escapó y se regresó. 실패했죠? Así fracasó. 그런데 주님은 그를 다시 훈련시켜서 마가복음을 기록하는 일꾼으로 쓰셨어요. Pero todavía el Señor lo entrenó y luego lo usó para que también pudiera escribir el libro evangélico Marcos. 사도 바울은 어떻습니까? ¿Cómo era apóstol Pablo? 그는 그리스도인들을 핍박하던 대적자였어요. Era perseguidor de los cristianos, ¿no? 그런데 하나님은 그를 사도가 되게 하셨습니다. Pero Dios lo tomó por apóstol. 신약성경의 반절 이상을 기록하게 하셨어요. Así que hizo que también todavía escribiera pues, muchos libros del Nuevo Testamento, más de la mitad. 모세는 사람을 죽였던 살인자입니다. En caso de Moisés, él era un homicida que llegó a matar a alguien. 그런데 하나님 그를 이스라엘의 아주 위대한 지도자가 되게 하셨어요. Pero Dios lo tomó por un gran líder de Israel. 다니엘도 아주 평범한 목자였죠. Daniel también pues, era una persona muy normal. 그런데 그를 아주 위대한 왕을 만드셨어요. Pero Dios lo tomó también por un gran rey, a David. 다니엘도 포로로 끌려갔던 아주 평범한
10대 소년이었어요. Daniel también pues era un muchacho muy pues, joven que fue llevado cautiverio a Babilonia. 그런데 하나님은 그에게 지혜와 능력을 주셔서 세계 제국을 걸쳐서 4명의 왕을 섬기는 뛰어난 사람이 되게 하셨습니다. Pero Dios le ha dado la gran sabiduría y el poder para que pudiera también así servir a 4 reyes de 3 reinos. 이처럼 ha나님은 아주 평범한 사람을 들어서 능력을 주시고 하나님의 놀라운 일을 하게 하시는데 전문가셔요. Igual que esto, Dios es tan experto que todavía puede levantar a las personas normales y les da el gran poder para ir moldeando y trabajar. 역대하 16장입니다. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 16. 역대하 16장 9절. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. 역대하 16장 9절 제가 읽겠습니다. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, se lo leo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. 한 선지자를 통해서 하나님이 아사라는 왕을 책망하고 계셔요. A través de un profeta, Dios estaba regañando a un rey llamado Asa. 하나님은 전심으로 자기를 향하는 자에게 능력 주시는 분이라는 걸 왕은 모르십니까? ¿A poco usted, rey, pues no sabe que Dios es el que le da poder pues al que todavía le busca de todo su corazón? 그런데 왜 왕은 하나님께 구하지 않고 인간적인 방법을 선택했습니까? Y usted, rey, ¿por qué no le pide a Dios, sino por qué escoge también las medidas humanas? 그래서 앞으로 왕에게 전쟁이 있을 겁니다. De aquí en adelante, en sus días, habrá guerra. 우리도 분명히 알아야 됩니다. Es lo que tenemos que saber sin falta. 하나님은 신실한 마음으로 하나님을 찾는 자들에게 능력을 주길 원하셔요. Dios les quiere dar el poder a las personas normales, pero le buscan a Dios de todo su corazón. 지금도 그런 사람을 찾고 계십니다. Todavía está buscando a esas personas. 그런 사람에게 능력을 주셔서 하나님의 일을 그 사람을 통해서 이루시는 거예요. A ellas les da el poder y cumple su obra a través de ellas. 다니엘이 뛰어난 사람이 될 수 있었던 것도 같은 La 이유입니다. razón por la que Daniel también pudo ser gran hombre era igual. 하나님께 능력을 얻었기 때문이에요. Es porque él todavía pudo recibir primero el poder de Dios. 그래서 우리는 다니엘이 대체 하나님 앞에 어떤 마음을 품고 있었는지 살펴봐야 합니다. Lo que tenemos que aprender es con qué tipo de corazón tenía Daniel delante de Dios. 우리 각자도 그런 마음을 품는다면 하나님이 우리를 쓰시고 우리에게 능력을 주시겠죠? Es porque si cada uno de nosotros tiene ese corazón como el de Daniel, seguramente seremos usados por Dios recibiendo el poder de Dios, ¿no es así? 하나님은 우리를 변화시키기 원하셔요. Dios es el que nos quiere cambiar. 다니엘은 참으로 힘든 상황 속에서도 그 믿음을 지켰던 사람입니다. Daniel todavía estaba en una situación muy difícil, pero guardaba su fe. 하나님을 버리고 우상 숭배에 빠졌던 남유다는 결국에 우상 숭배의 본거지라고 할 수 있는 바벨론으로 끌려가게 돼요. En caso de Judá del Sur, quien todavía pues cayó en la idolatría, habiendo dado espalda a Dios, fue llevado cautiverio a Babilonia, quien era como lugar materno de los ídolos. 그 포로들 가운데 다니엘도 있었습니다. De entre los cautiverios todavía Daniel estaba ahí. 그 당시에 약 15세, 15살 정도 되는 어린 소년이었어요. En aquel tiempo era un muchacho que tenía como 15 años. 이스라엘에서 바벨론까지 약 1000km를 걸어서 끌려가야 됐습니다. De Israel hasta Babilonia su distancia era aproximadamente de 1000 kilómetros, así que tenía que ser llevado cautivo caminando. 바벨론에 도착한 후에 다니엘은 우상이 가득한 그 바벨론에 거기서 교육을 받아야 됐어요. Llegando a Babilonia todavía él tenía que recibir así la educación en el lugar que estaba lleno de los ídolos, de la idolatría. 하나님은 나의 심판자시라라는 뜻을 가진 다니엘이라는 이름을 뺏겼습니다. El nombre de Dios, cuyo significado es Dios es mi juez, se le quitó ese nombre. 그리고 우상의 하나였던 벨드사살이라는 이름을 강제로 붙여버렸어요. Y a la fuerza se le dio también un nombre también de la idolatría, Belsasar. 그리고 바벨론의 학문과 언어를 배워야 됐습니다. Y tuvo que aprender también así pues idioma y también así el conocimiento de Babilonia, de la idolatría. 우상을 숭배하는 그들의 문화를 강제로 배워야 됐어요. A la fuerza tenía que aprender la cultura de los de la idolatría.
우상숭배가 가득한 곳이었기 때문에 바벨론은 도덕적으로 아주 타락한 곳이었습니다. Era un lugar lleno de la idolatría, así que Babilonia también era un lugar muy caído ante Dios. 다니엘에게도 아주 많은 유혹이 있었을 거예요. Todavía Daniel ha de haber recibido muchas tentaciones. 그리고 바벨론에서 다니엘은 이방인이었습니다. Estando en Babilonia todavía Daniel era un extranjero, 핍박받고 조롱받았겠죠. así que ha de haber recibido varias persecuciones y burlas. 가족과 헤어지고 자기 사랑하는 조국을 강제로 떠나야 했습니다. Se había despedido de su familia y a la fuerza tenía que salir también de su pueblo natal. 그리고 우상숭배와 세상의 유혹이 가득한 곳에서 이방인이라는 신분으로 따돌림 받으며 조롱받으며 살아야 됐어요. Y estando en el lugar lleno de la idolatría, siendo todavía extranjero, tenía que así vivir recibiendo muchas persecuciones y burlas. 정말 최악의 상황에서 그 청년기를 보낸 겁니다. De verdad era el lugar también tiempo muy peor, así tenía que pasar su tiempo de juventud. 그 당시 다니엘보다 더 나쁜 환경에 살고 있는 사람 있나요? En aquel tiempo todavía creen que había alguien que estaba en una situación peor que la de Daniel. 내 자신의 상황이 아무리 비관적이라 해도 이 당시에 다니엘보다 나을 겁니다. Aunque la situación de ustedes sea muy triste, no creo que pues este sea más triste que la de Daniel. 그런데 우리가 살고 있는 이 세상도 다니엘이 살았던 바벨론과 참 닮았어요. Pero este mundo en que vivimos es muy parecido a Babilonia de aquel tiempo en donde Daniel estaba viviendo. 데살로니가 후서 3장에서는 마지막 때에 고통하는 때가 올 것이다라고 말하고 있죠. Al ver 2 de Tesalonicenses capítulo 3 dice que vendrán los tiempos peligrosos. 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하게 된다. La Biblia dice que los hombres serán amadores de sí mismos, también así amadores del dinero. 그리고 교만하고 서로를 미워하게 될 것이다. También dice que son soberbios y se van a odiar unos a otros. 그리고 쾌락 사랑하는 것을 하나님 사랑하는 것보다 더할 것이다. Y serán amadores de los placeres del mundo más que todavía a Dios, dice. 우리 시대죠? Así es nuestro tiempo, ¿no? 네, 우린 성경적으로는 마지막 때를 살고 있어요. Bíblicamente nosotros estamos viviendo en el último tiempo. 우리가 살고 있는 이 시대가 다니엘이 살았던 바벨론과 너무나 비슷합니다. El tiempo en que estamos viviendo es muy parecido a Babilonia en que Daniel vivía. 우리에게도 유혹이 있잖아요. También nosotros tenemos las tentaciones. 학교 가면 술 마시고 마약하는 친구들 있죠? En la escuela también hay amigos que toman y también se drogan, ¿no? 여러분에게 권하지 않습니까? ¿No les recomienda también a ustedes? ¿No les invitan? 혹시 이 중에 술 마시고 마약하는 사람 있습니까? Entre ustedes hay algunos que también toman y se drogan todavía. 없길 바랍니다. Espero que no haya ninguno. 그리고 우린 그리스도인이기 때문에 조롱받고 핍박받을 때가 있어요. Ahora que somos cristianos hay veces en las que todavía pues, se burlan de nosotros y nos persiguen. 내가 그리스도인이다라는 것을 숨기지 않고 드러내기 시작하면 조롱과 핍박이 옵니다. Desde que empezamos a decir que somos cristianos sin escondernos, entonces nos se persiguen y se burlan de nosotros. 우리가 살고 있는 지금이 다니엘이 살았던 그 시대와 너무 닮아 있어요. O sea, les digo que el tiempo en que vivimos es muy parecido al tiempo de Daniel. 실제로 성경에서 바벨론은 아주 죄악된 세상을 상징적으로 말하는 표현입니다. De verdad, al ver la Biblia, Babilonia es un símbolo también que se refiere a un lugar lleno de los pecados. 우리가 살고 있는 지금이 또 다른 바벨론이다라고 말할 수 있어요. Se puede decir que el tiempo en que estamos viviendo es otro todavía Babilonia. 그렇기 때문에 다니엘의 삶이 우리에게 더 큰 교훈이 됩니다. Así que todavía la vida de Daniel nos da más enseñanza. 우리와 비슷한 혹은 우리보다 더 최악인 상황에서 다니엘은 어떻게 믿음을 지켰을까? Todavía en la situación parecida a la de nosotros o peor que la de nosotros, ¿de qué manera creen que Daniel pudo guardar su fe? 다니엘은 환경을 탓하지 않았습니다. Daniel todavía no le echaba la culpa a su situación. 어떤 사람은 실수하고 죄를 짓고 나서 환경을 탓하죠. Hay algunos que todavía pues, le echan la culpa a su situación después de haber cometido pecados, 내 상황이 그럴 수밖에 없었다. diciendo así, pues no pude evitar esa situación. 상황을 원망합니다. Como que se quejan contra su situación en la que estén. 그런데 다니엘을 보면 그게 핑계에 지나지 않다는 걸 우리는 알아야 돼요. Pero al ver Daniel podemos saber que todavía la situación puede ser nuestra excusa. 다니엘은 최악의 상황에서도 가장 아름다운 믿음을 지켰던 사람입니다. En caso de Daniel, todavía estando en la situación peor, pudo guardar su fe. 그렇기 때문에
우리가 환경을 탓하고 죄에 넘어지는 걸 그것이 옳은 핑계가 아니라는 걸 알게 될 겁니다. Entonces llegamos a saber que si le echamos la culpa todavía excusa pues a la situación, pues eso no puede ser justo. 아버지가 알코올 중독자였다고 그 아들들이 다 알코올 중독자가 되는 건 아닙니다. Aunque su papá es alcohólico, pues no creo que todos sus hijos tengan que ser alcohólicos. 술이 얼마나 사람을 망가뜨리고 가정을 파괴하는지 잘 봤기 때문에 나는 절대 술을 마시지 않겠다라고 다짐하는 사람도 있거든요. Hay algunos que han visto pues cómo realmente el alcohol afecta la vida de uno, cómo también ha hecho caer, destruye la vida de uno, entonces toma la decisión firmemente, jamás voy a tomar. 어머니를 폭행하는 아버지를 두었다고 그 아들들이 다 그렇게 가정폭력을 저지르는 게 아닙니다. Aunque digan que su papá es el que pega también a su madre, no creo que todos sus hijos tengan que ser así. 그것이 얼마나 가정을 불행하게 하고 자녀들에게 상처 주는지 본인이 느꼈잖아요. Es porque si tuvieron a su padre así violento, ellos mismos se dan cuenta de que eso pues de verdad le causa gran problema y le lastima a alguien, ¿no? 그래서 나는 결혼하면 절대 우리 아버지처럼 그러지 않겠다 하고 그렇게 사는 사람도 있잖아요. Así que hay algunos que toman la decisión firme en su corazón diciendo así, cuando me case jamás voy a ser como mi padre. 나쁜 환경을 가졌기 때문에 나쁘게 되는 게 아닙니다. Pues son pues malas personas no porque hayan estado en la situación mala. 나쁜 환경 속에서 어떤 선택을 하느냐가 더 중요한 거예요. En medio de la situación mala todavía lo más importante es qué decisión tome cada quien. 다니엘의 삶을 바꾸게 된 결정적인 결단이 있었습니다. Así que Daniel también así pudo tomar una decisión muy firme, la que le ayudó a cambiar su vida. 다니엘서 1장입니다. Vamos a buscar Daniel capítulo 1, 8절 9절. versículo 8 y 9. 다니엘서 1장 8절 9절. Daniel capítulo 1, 읽겠습니다. versículo 8 y 9 se los leo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 바벨론의 느부갓네살 왕은 포로로 잡혀온 소년들 중에서 똑똑한 아이들을 선발해서 3년간 교육을 받게 했어요. El rey Nabucodonosor de Babilonia, todavía habiendo escogido a los muchachos inteligentes de los cautivos, todavía los ha entrenado durante 3 años. 그들을 훈련시켜서 왕궁에서 일을 시키려고요. Después de haberlos entrenado para ponerlos a trabajar en la casa real. 그렇게 선발된 소년들 중에 다니엘도 있었습니다. De entre los muchachos escogidos, uno de ellos era Daniel. 그 훈련받는 기간 동안 그 소년들은 왕이 주는 아주 맛있는 음식을 먹을 수 있었어요. Durante el tiempo de entrenamiento, estos muchachos escogidos pudieron haber comido la comida que también se les ofrecía de parte del rey. 그런데 다니엘은 그 음식을 먹지 않기로 결단했습니다. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse comiendo esa porción. 왜요? ¿Por qué? 왕이 먹는 음식은 바벨론에서 먼저 우상에게 바친 후에 그리고 왕이 먹게 됩니다. Es porque la comida que también se comía en Babilonia todavía había sido ofrecida a los ídolos y después también el rey se la comía. 그래서 왕이 주는 음식은 우상에게 바쳐진 제물이었던 거예요. Así que la comida que también el rey les daba era la comida que había sido ofrecida todavía a los ídolos. 성경 우상의 제물을 멀리하라라고 우리에게 교훈합니다. La Biblia nos da enseñanza diciendo que nos alejemos de la porción que se le entrega, le ofrece a los ídolos. 앞에 화면에 있습니다. Aquí está en la pantalla. 사도행전 15장 29절 제가 읽겠습니다. Hechos 15:29 se lo leo. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pásalo bien. 또 고린도전서 10장에는 다음과 같이 우상의 제물에 대해서 말하고 있습니다. También 1 Corintios capítulo 10 así habla acerca de la comida que se le ofrece al ídolo. 제가 읽겠습니다. Se lo leo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 즉 우상의 제물을 먹는 것은
하나님을 무시하는 것과 같아요. Es decir, comer la comida de los ídolos es menospreciar a Dios. 그리고 우상에게 굴복하는 것과 같습니다. Es como si se inclinaran a los ídolos. 비록 우상이 가득한 그 가운데에 바벨론에서 살고 있었지만 다니엘은 하나님을 향한 믿음을 버릴 수가 없었어요. Aunque vivía en Babilonia lleno de los ídolos, Daniel no pudo dejar abandonar esa fe en Dios. 그렇기 때문에 목숨을 걸고 결단을 한 거예요. Así que todavía entregando su vida a la muerte, tomó la decisión. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 왕이 주는 음식을 거절하는 건 왕에 대한 반역으로도 간주될 수 있는 거예요. En aquel tiempo, si todavía rechazan pues comer la comida que el rey pues les ofrece, es como si pues fueran traidores contra el rey. 죽음을 각오하는 일입니다. O sea, es algo que expone la vida a la muerte. 그런데 다니엘은 왕이 주는 음식을 거절했어요. Pero aún así Daniel todavía rechazó pues comer la comida de parte del rey. 이 결단을 통해서 다니엘은 무엇라고 말하고 있습니까? A través de esa decisión, ¿qué es lo que Daniel estaba diciendo? 나는 바벨론의 사람이 아니고 하나님의 사람이다. Significa así, yo no soy de Babilonia, sino soy hombre de Dios. 목숨을 결단을 한 거예요. O sea, todavía expuso su vida a la muerte. 다니엘의 이 결단은 우리에게 참 큰 도전을 줍니다. Esa decisión de Daniel todavía nos da una gran enseñanza. 왜냐하면 우리는 너무나 사소하고 작은 유혹에도 잘 넘어가기 때문이죠. Porque somos los que todavía nos dejamos tentar pues, por cosas muy pequeñas, livianas. 우리는 쉽게 핑계합니다. Entonces, así fácilmente nos excusamos. 다른 사람도 다 이렇게 사는데 뭐 이쯤이야. De por sí todos viven así, entonces no creo que esté haciendo algo peor. 믿음 지킨다고 유별나게 행동하면 친구들이 싫어해. Pues si todavía pues, yo les digo a mis amigos que yo hago esto por guardar la fe, todos me van a odiar. 여러 가지 핑계를 대면서 그냥 죄에 넘어가요. Así excusándose de varias cosas, caen en las tentaciones de los pecados. 그런데 다니엘은 어땠습니까? Pero ¿cómo era Daniel? 환경을 핑계대지 않고 하나님 편에 서기로 결단하고 실행했어요. No le echó la culpa a la situación y todavía propuso en su corazón ponerse del lado de Dios y así vivió. 그의 결단이 하나님을 참으로 기쁘시게 했습니다. De verdad su decisión firme le agradó a Dios. 그래서 9절의 결과를 주셨어요. Por eso ha dado resultado de versículo 9. 같이 읽겠습니다. 9, leemos juntos. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 다니엘과 세 친구는 자신들을 담당했던 환관에게 부탁했어요. Daniel y sus tres amigos todavía le pidieron al eunuco, al jefe de los eunucos que estaba encargado de ellos. 왕이 주는 음식 대신 10일 동안 저에게 레군브레스와 아구아를 먹게 해서 왕의 음식을 먹은 다른 소년들과 좀 비교해 주세요. En lugar de comer pues la porción de la comida que se nos ofrece de parte del rey, vamos a comer durante 10 días legumbre y agua y después nos compararemos con otros muchachos que comieron la comida del rey. 근데 하나님이 이 환관의 마음을 움직여서 그렇게 할 수 있도록 도와주셨죠? En este momento Dios movió el corazón del jefe de los eunucos para permitir eso. 10일 후에 어땠습니까? Pasados 10 días, ¿qué pasó? 왕의 음식을 먹은 소년들보다 다니엘과 세 친구가 훨씬 더 보기가 좋았어요. Todavía Daniel y sus tres amigos se veían mucho mejor que otros muchachos que comieron todavía la comida de parte del rey que comieron durante 10 días. 같은 성경 다니엘서 1장 14절 15절입니다. Daniel capítulo 1 versículo 14 y 15. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. 이 결과 그들은 우상에게 굴복하지 않고 그들의 자신의 믿음을 지킬 수 있었어요. Resulta que ellos no se inclinaron al ídolo, sino de esta manera pudieron guardar su fe. 하나님이 다니엘과 세 친구의 결단을 너무 기뻐하셨기 때문에 도와주신 거잖아요. Es porque a Dios le agradó tanto la decisión de Daniel y sus tres amigos y todavía les ayudó. 그리고 그들에게 더 큰 은혜를 더해 주셨습니다. Y todavía les ha multiplicado más gracia.
17절에서 20절입니다. del versículo 17 a 20. 제가 읽겠습니다. Se los leo. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 하나님께서 이들에게 지식을 주시고 지혜를 주셨죠. Dios les ha dado la sabiduría y la inteligencia, ¿no? 특별히 또 다니엘에게는 꿈을 해석할 수 아는 그런 놀라운 지혜도 더해 주셨어요. En especial todavía a Daniel, Dios le agregó una gran sabiduría con la que podría interpretar los sueños. 3년의 교육과정이 끝난 후에 느부갓네살 왕이 직접 소년들을 면담했습니다. Después de haber terminado esos 3 años de entrenamiento, el rey Nabucodonosor todavía pues así consultó a ellos. 그 결과 다니엘과 세 친구의 지혜가 다른 사람들보다 그리고 바벨론에 있었던 어떤 사람보다도 지혜가 10배나 더 뛰어나다는 걸 알게 되었어요. Y llegó a saber que todavía la sabiduría y la inteligencia de Daniel y sus 3 amigos era mejor, 10 veces mejor que la de cualquier hombre que fuese en Babilonia. 그래서 그들은 왕궁에서 아주 중요한 역할을 맡게 됩니다. Así que ellos pudieron tomar un papel muy importante en el palacio. 다니엘과 세 친구가 왜 이렇게 뛰어난 사람이 됐습니까? ¿Por qué creen que Daniel y sus 3 amigos se hicieron muy sobresalientes? 17절에 답이 있죠? Versículo 17 dice la respuesta. Dios les dio 라고 말하고 있습니다. Dice, Dios les dio. 하나님이 그렇게 하신 거예요. Dios así lo hizo. 그들의 결단을 기뻐하신 하나님께서 그들의 결단이 이루어질 수 있도록 하나님이 능력을 주신 겁니다. Dios se puso contento viendo su decisión y todavía les ha también cumplido, así para que pudieran tomar la decisión y que se les cumpliera. 이렇게 된 원인이 뭡니까? ¿Y cuál era la causa? 하나님 앞에 먼저 뜻을 정했기 때문이에요. Es porque primero propuso en su corazón delante de Dios. 같은 장 8절 9절 말씀 이미 읽었습니다. Versículo 8 y 9 del mismo capítulo ya habíamos leído, ¿no? 8절에 다니엘이 한 일이 있어요. Versículo 8 habla de lo que Daniel hizo. 뜻을 정했죠? Propuso en su corazón. 그리고 9절에 하나님이 하신 일이 있습니다. Y versículo 9 habla de lo que Dios hizo. 하나님이 다니엘에게 은혜와 긍휼을 얻게 하셨어요. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. 반드시 알아야 됩니다. Tiene que saber seguramente, 우리의 결단이 하나님을 기쁘시게 할 때 하나님은 우리를 도와주시고 능력을 더하십니다. cuando nuestra determinación le agrade a Dios es cuando Dios nos ayudará y nos todavía dará más poder. 그래서 우리의 결단이 이루어질 수 있도록 도와주셔요. Por eso nos ayuda a que nuestra determinación se nos cumpla. 한 가지 예를 소개합니다. Les voy a presentar un ejemplo. 인간의 결단과 하나님의 도우심이 어떤 관계를 가지고 있는지 보여주는 예예요. Hay un ejemplo que tiene que ver la decisión del hombre con también la ayuda de Dios. 운전할 때 핸들을 돌려서 우리는 어느 쪽으로 갈지 우리의 뜻을 전달합니다. Mientras manejamos también así nosotros movemos el volante para tomar decisión. ¿A qué dirección también vamos a ir? ¿A qué lado? 우리는 아주 가벼운 힘으로 핸들을 돌리는데 그 무거운 자동차가 그리고 그 바퀴가 스르륵 자연스럽게 움직이죠. Con la fuerza no tan grande, así solamente movemos el volante, pero aún así el coche de gran peso también, así muy pesado, se mueve, ¿no? Dependiendo de nuestra dirección, a donde queramos ir. 핸들과 바퀴 사이에 펌프가 있어요. Es porque entre también volante y también así las llantas hay bomba. 우리가 핸들을 돌릴 때 그 힘을 아주 크게 증폭을 시킵니다. Cuando movemos el volante a través de esa bomba, todavía la fuerza se hace grande, mayor. 그래서 우리가 원하는 대로 방향이 움직이게 도와주는 거예요. Y nos ayuda a que todavía podamos ir a la dirección a donde queramos ir. 옛날 구식차에는 이 장치가 없습니다. En caso de auto muy antiguo, pues no había este sistema.
보초 운전해 보셨어요? ¿Alguna vez han manejado bocho? 이 장치가 없습니다. No tiene ese sistema bocho. 그래서 특히 멈춰 있을 때 바퀴를 움직이려고 핸들을 돌리면 엄청나게 힘이 필요해요. Así que cuando está parado para también mover pues, su volante se le necesita mucha fuerza. 그런 경험 있으시죠? ¿Alguna vez han tenido esta experiencia? 자, 우리의 결단은 너무 약합니다. Nuestra decisión está muy débil. 그래서 이루지 못할 수도 있어요. Así que puede que no se nos cumpla. 그런데 우리의 결단이 하나님을 기쁘시게 할 때 하나님은 우리를 도우시고 능력을 주십니다. Pero cuando nuestra determinación le agrade a Dios es cuando Dios nos ayudará y nos también ayudará a cumplir. 우리의 힘을 증폭시켜 주셔요. Todavía hace que sea muy grande nuestra fuerza. 그래서 우리가 하나님께 옳은 방향으로 실제로 살아갈 수 있도록 우리를 도와주시는 겁니다. De esta manera Dios nos ayuda a que podamos vivir también tal como Dios quiere que vivamos. 구원받은 그리스도인들이 착각하고 있는 한 가지 중요한 사실이 있어요. Hay una cosa pues, de la que los cristianos salvos están bien confundidos. 구원을 값없이 공짜로 받았기 때문에 신앙의 성장도 저절로 될 거다라는 막연한 기대를 가지고 있어요. Todavía pues, están confundidos de que se les ha dado la salvación por gratis. Así que en cuanto al crecimiento de su fe, también se les dará por gratis. 과연 그럽니까? ¿Creen que será así? 그냥 저절로 믿음이 자라던가요? ¿Creen que la fe de ustedes vaya creciendo automáticamente después de ser salvos? 하나님의 인간에게 자유의지를 주셨습니다. Dios ha dado a los hombres el libre albedrío. 스스로 결정하고 행동할 수 있도록 자유의지를 주신 거예요. Les ha dado el libre albedrío con el cual cada quien puede tomar decisión y puede moverse. 그리고 하나님 우리가 결단하기를 기다리십니다. Y ahora Dios espera a que nosotros determinemos. 그리고 우리가 하나님 앞에 선한 결단을 내리고 순종할 때 하나님은 우리를 도우시고 우리의 결단이 이루시도록 도와주셔요. Y cuando tengamos la determinación buena que le agrada a Dios es cuando Dios nos ayudará y nos también hará que se nos cumpla. 결단하고 순종하는 것은 우리 인간의 몫입니다. De parte de los hombres tenemos que determinar y obedecer. 능력을 주시고 일이 이루어지도록 도와주시는 건 하나님의 몫이에요. Pero de parte de Dios, pues Dios es el que nos da el poder y nos ayuda a que se nos cumpla. 그런데 우리가 주의할 게 있습니다. Pero hay una cosa de la cual tenemos que tener cuidado. 우리가 결단을 내리지 않고 순종하지 않으면 하나님도 일 안 하셔요. Si no determinamos ni obedecemos, tampoco Dios hará la obra. 구약 성경을 보면 이스라엘이 갈라진 물을 통과했던 사건이 2번 기록되어 있습니다. Al ver los libros del Antiguo Testamento, habla de dos acontecimientos por los cuales los israelitas pudieron cruzar el también agua dividido. 애굽을 탈출할 때 이스라엘 민족은 갈라진 홍해를 통과했죠. Cuando los israelitas salieron, después de salir de la tierra de Egipto, ellos pudieron cruzar también el mar rojo dividido, ¿verdad? 그리고 광야 40년을 지난 후에 가나안 땅에 들어갈 때 갈라진 요단강을 통해서 통과했습니다. Después de haber pasado 40 años en el desierto, también para entrar a la tierra Canaán, tuvieron que pasar también el río Jordán dividido. 이 두 가지 사건은 우리 그리스도인의 삶에서 벌어지는 아주 중요한 두 가지 순간을 상징적으로 보여줘요. Estos dos acontecimientos nos también ayudan, pues nos hacen saber dos símbolos muy importantes que pasan en la vida de los cristianos. 홍해를 건너는 것은 마귀의 세력을 상징하는 애굽을 완전히 벗어나서 자유를 얻는 겁니다. Que hayan cruzado el mar rojo significa que totalmente salieron libres de la potestad de Satanás diablo, o sea, de la tierra de Egipto, para ser librados ahí. 이것은 구원을 상징하는 사건이에요. Esto es el acontecimiento que se refiere a la salvación. 그리고 광야에서 40년의 훈련을 받고 새로운 세대가 요단강을 건너서 약속의 땅 가나안으로 들어갔습니다. Ahora que se entrenaron 40 años en el desierto, la nueva generación también pues, entró en la tierra Canaán. 이것은 믿음이 성장해서 이제 승리하는 삶을 살아가는 것을 상징하는 장면이에요. Habiendo pasado por el río Jordán, eso se refiere todavía pues, a la victoria que tenemos después de haber logrado crecimiento de nuestra fe. 그런데 홍해를 건널 때와 요단강을 건널 때 어떤 차이가 있었는지 아셔요? Pero ¿saben ustedes cuál creen que sea la diferencia entre el cruzar el Mar Rojo y el cruzar río Jordán? 홍해를 건널 때는 하나님이 먼저 홍해를 갈라주시고 그것을 본 후에 이스라엘 민족이 건너갔습니다. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, Dios es quien primero había así dividido el Mar Rojo y después permitió que los israelitas cruzaran. 출애굽기 14장에 보면 먼저 하나님이
홍해를 가르셨죠? Éxodo capítulo 14 dice que Dios es el que primero dividió el mar rojo, ¿no? 여기 이스오 헤오밖에 엘마르세 네티라르세라고 돼 있습니다. Aquí dice, hizo Jehová que el mar se retirase. 그러니까 물이 갈라졌죠? Así que las aguas quedaron divididas. 그걸 보고 이스라엘 민족이 건넜습니다. Habiendo visto esto, los hijos de Israel cruzaron. 그런데 요단강을 건널 때는 달랐습니다. Pero en caso de cruzar el río Jordán, todavía era caso diferente. 하나님 먼저 법궤를 베고 맨 앞에 있는 제사장들이 물속으로 들어가라고 하셨어요. Dios les ha dicho a los sacerdotes que iban adelante, que todavía habían cargado el arca de pacto de Dios, que entrase en el río Jordán. 제사장들의 발이 물에 젖었을 때 그 다음에 하나님은 요단강을 갈라주셨습니다. Cuando los pies de los sacerdotes fueron mojados con el agua del río Jordán, es cuando apenas Dios dividió el río Jordán. 15절에 그들이 요단강에 들어갔다고 돼 있죠. Versículo 15 dice que ellos entraron en el río Jordán, ¿no? 그래서 다 젖었습니다. Así que fueron mojados. 그 후에 물이 갈라졌어요. Y después las aguas quedaron divididas. 그래서 이스라엘 민족이 건너서 건너편 여리고로 들어갔습니다. Así que el pueblo pasó, pueblo de Israel, y llegó a Jericó, de otro lado. 이 차이점이 무엇을 교훈한다고 생각하십니까? Esta diferencia de los dos, ¿qué enseñanza creen que nos da? 구원은 우리의 노력으로 되는 게 아니지만 믿음의 성장은 우리의 결단과 순종이 필요하다는 걸 교훈하는 거예요. O sea, no está la enseñanza diciendo que la salvación no se hace por nuestro propio esfuerzo, pero en cuanto a al crecimiento de nuestra fe, dependiendo de nuestra determinación y decisión y obediencia. 구원은 100% 하나님의 능력과 은혜로 받는 겁니다. En cuanto a la salvación, al 100% se le recibe por poder y por la gracia de Dios. 예수님이 십자가를 통해서 이루신 영원한 죄 용서를 받아들일 때 이루어지는 거예요. Una vez que también hayan obtenido eterna también redención, perdón de pecados que Jesucristo había cumplido en la cruz, es cuando apenas van a ser salvos. 하지만 성장의 문제에 있어서는 다릅니다. Pero en cuanto al crecimiento es diferente. 인간 편에 책임이 있어요. De parte de los hombres todavía tiene su responsabilidad. 결단과 순종이 필요합니다. O sea, se les necesita la determinación y la obediencia. 제사장들이 순종하고 물을 요단강에 발을 담갔을 때 그때 하나님이 물을 갈라 주셨습니다. Cuando apenas los sacerdotes pues mojaron sus pies después de haber obedecido, es cuando Dios dividió el río Jordán. 그들이 순종하지 않았다면 강물은 갈라지지 않았을 거예요. Si ellos no hubieran obedecido, tampoco el río Jordán se habría dividido. 우리 신앙생활에서 신학의 성장에 있어서 하나님은 우리가 먼저 결단하고 순종하기를 기다리십니다. En cuanto al crecimiento de nuestra fe, Dios espera a que primero determinemos y que le obedezcamos. 성경 곳곳에 그런 예가 너무나 많아요. En varias partes de la Biblia hay muchos ejemplos de este. 열왕기하 3장에 보면 이스라엘 연합군이 물이 없어서 목말라 죽을 위기에 처했습니다. Segunda de Reyes capítulo 3 habla de que también el ejército aliado de Israel estaba a punto de morir porque se le acabó el agua. 근데 하나님은 엘리사를 통해서 이 골짜기에 많은 에스단께를 준비하라고 말씀하셨어요. Pero a través del Eliseo Dios les había dicho que preparase muchos estanques. 16절 읽겠습니다. Versículo 16 se lo leo. Quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. 목마른 병사들에게 목말라서 죽어가는 병사들에게 이 고랑을 파라는 것은 참 힘든 요구입니다. A los soldados que iban muriendo por sed todavía se les ha dicho que pues hiciese en el valle muchos estanques. Era algo muy difícil. 그런데 그들은 하나님의 약속을 믿고 순종했어요. Pero ellos, habiendo creído en la promesa de Dios, obedecieron. 에스단께가 준비됐을 때 어떻게 됐습니까? Una vez que fueron preparados los estanques, ¿qué pasó? 20절에 결과가 있죠. El versículo 20 habla de resultados, se lo leo. Aconteció que pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. 만약 이들이 하나님의 말씀에 순종하지 않았다면 여전히 목말라서 죽어가고 있었겠죠. Si ellos no hubieran obedecido a la palabra de Dios, todavía hubieran estado muriendo por falta de agua y por sed. 하나님은 인간 편에서 할 몫을 우리에게 주십니다. Dios es el que también nos permite que hagamos de parte de los humanos, que hagamos. 우리가 결단하고 순종할 때 하나님은 이제 약속된 결과를 우리에게 주시는 거예요. Cuando determinemos y obedezcamos, así que Dios nos dará resultado. 이건 우리 신앙생활 전반에 적용되는 아주 중요한
원칙입니다. Es un principio muy importante que se les aplica a lo general de nuestra vida cristiana. 갑자기 남편을 잃은 한 여인이 빚을 갚지 못해서 두 아들이 노예로 팔릴 위기에 처했어요. Una viuda quien perdió a su esposo de repente estaba a punto de también de que se les vendieran sus dos hijos ya que no podía pagar su deuda. 그녀에는 기름 한 병밖에 없었습니다. Solamente ella pues tenía un aceite de aceite. 그런데 하나님의 엘리사를 통해서 그 여인에게 할 수 있는 대로 많은 빈 그릇을 빌려라라고 말씀하셨어요. Así que Dios le había dicho a esta mujer, pues toma prestado a muchas vasijas lo más que se pueda. 3절입니다. 제가 읽겠습니다. Versículo 3, se lo leo. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. 그리고 빈 그릇에 기름을 붓자 끊임없이 기름이 나와서 그 빌려온 그릇들을 다 채웠어요. Y cuando empezó a llenar también el aceite de las vasijas vacías, entonces así salía sin cesar este aceite, ya que pudo llenar. 그리고 더 이상 빈 그릇이 남지 않았을 때 기름이 그쳤습니다. Y cuando se les acabó todavía pues vacía, es cuando también ya cesó el aceite. 6절 제가 읽겠습니다. Versículo 6, se lo leo. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. 이 여인이 하나님의 말씀을 무시하고 그릇을 빌리지 않았다면 그녀에게는 여전히 기름 한 병밖에 남지 않았을 거예요. Si esta mujer no hubiera tomado prestadas las vasijas, ignorando la palabra de Dios, y todavía pues hubiera tenido nada más una vasija de aceite. 하나님은 우리가 먼저 움직이기를 원하십니다. Dios quiere que primero nos movamos. 순종하고 우리가 결단할 때 하나님은 약속된 결과를 주시는 거예요. Cuando tomemos la decisión obedeciendo es cuando Dios nos permitirá resultado. 경험이 많은 어부였던 베드로는 밤새 그물을 던졌지만 한 마리도 잡지 못했어요. En caso de Pedro, quien tenía mucha experiencia, en toda su noche también así había echado la red, pero no pudo pescar ni un pescado. 당시에는 아주 굵은 실로 그물을 만들었기 때문에 밝은 낮에 그물을 던지면 고기를 잡지 못해요. En aquel tiempo la red también se hizo por los hilos también muy gruesos, así que en la mañana también en el día se echaban la red como que no podían pescar bien. 그물 던지는 걸 다 보니까 도망가겠죠? Porque seguramente se veía esa red, entonces los peces se escaparían. 근데 밝은 아침이 되었는데 예수님이 오셔서는 그물을 던져라라고 말씀하셔요. Pero en el día claro, cuando Cristo se le acercó y le dijo que echara la red. 4절 후반부입니다. Al final de este versículo 4, se lo leo. Echad vuestras redes para pescar. 베드로가 만약에 자신의 경험과 자신의 생각을 붙들었다면 예수님의 말에 순종하지 않았을 거예요. Si todavía Pedro se hubiera agarrado, también aferrado a su propia experiencia o propio pensamiento, tampoco le hubiera obedecido a la palabra de Jesús. 그런데 베드로는 예수님의 말씀을 붙들고 순종했어요. Pero Pedro, aferrándose a la palabra de Jesús, le obedeció. 뭐라고 말합니까? ¿Y qué dijo? 5절 후반부. Al final de este versículo 5, en tu palabra echaré la red. 그리고 어떤 결과가 왔습니까? ¿Y cómo resultó? 6절입니다. Versículo 6. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 만약에 베드로가 말씀을 붙들지 않고 자신의 생각을 붙들고 순종하지 않았다면 이런 기적을 경험할 수 없었겠죠? Si Pedro se hubiera aferrado a su propio pensamiento sin haber obedecido a la palabra de Cristo, tampoco hubiera experimentado este. 우리가 아는 것처럼 하나님은 전능하신 분입니다. Como sabemos, Dios es todopoderoso. 하지만 인간 편에서 할 수 있는 일을 대신 해주진 않으셔요. Pero no que Dios vaya a hacer algo que los humanos podamos hacer. 우리에게 할 일을 주십니다. Es el que todavía no está el trabajo que podemos hacer. 그리고 결단하고 순종하기를 기다리셔요. Ahora espera que tomemos la decisión y que le obedezcamos. 그리고 우리가 움직일 때 하나님은 약속된 결과를 주십니다. Y cuando nos movamos es cuando Dios nos permitirá el resultado que tiene prometido. 시편 81편입니다. Vamos a ver Salmo 81. 시편 81편 10절 Salmo 81, versículo 10. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos.
Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. 이 말씀의 전반부에서는 하나님이 우리를 구원해 주신 분이라고 말씀하고 계시죠. Al principio de esta palabra dice que Dios es el que nos ha salvado, ¿no? 이제 하나님의 자녀가 된 사람들에게 삶 가운데 어떻게 해야 될지 말씀하고 있습니다. Ahora a los hijos de Dios también les hace saber en su vida qué tienen que hacer. 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라. Abre tu boca y yo la llenaré. 입을 여는 것은 사람이 할 일이죠. Abrir la boca es parte de los hombres, ¿no? 그리고 그 속에 좋은 것으로 채워주시는 건 하나님의 일입니다. Y el que la llena también con cosas buenas es Dios. 우리가 입을 열기로 하나님을 향해서 마음을 크게 열기로 결단하고 순종할 때 하나님은 좋은 걸로 채워주셔요. Cuando determinemos y obedezcamos también diciendo que vamos a abrir nuestra boca grande, es cuando Dios la va a llenar con cosas buenas. 그래서 성경은 하나님 편에서 사람 편에서 먼저 해야 할 일을 하라고 요구하는 말씀이 아주 많습니다. Por eso al ver la Biblia hay muchas palabras que nos piden que hagamos todavía pues, las cosas que de parte de los hombres podemos hacer. 우리는 명심해야 됩니다. Hay que tomar en cuenta. 사람이 움직일 때 하나님이 그 후에 움직이십니다. Cuando el hombre actúa, después Dios actúa. 잠언 3장입니다. Proverbios capítulo 3, 1절 2절 제가 읽겠습니다. versículo 1 y 2 se los leo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. 1절은 인간 편에서 할 일이죠. Versículo 1 es algo que de parte de los hombres tienen que hacer. 그리고 이 1절 말씀대로 순종하는 사람에게 하나님은 2절에 약속된 축복을 주시는 겁니다. Y a los que obedecen al versículo 1, Dios también les dará la bendición de versículo 2. 여기 한글 성경에 보면 제가 노랗게 칠해놓은 그리하면이라는 말이 있습니다. Al ver pues la versión de idioma coreano aquí la parte amarilla dice por qué. 네, 이 말씀의 뜻을 더 잘 보여주는 번역이라고 생각해요. O sea, si es así, o sea, su interpretación todavía más clara, si es así. 한국어는 그리하면이라는 말 앞에는 조건입니다. O sea, en coreano dice cria면, o sea, si es así, con la condición. 그리고 그 후반부는 그 결과를 말하는 겁니다. Si es así, entonces lo que viene después es su resultado. 같은 잠언 3장입니다. También mismo capítulo 3 de 여기 한글 Proverbios. 성경에 보면 또 그리하면이 또 나오죠. Y también aquí se repite la misma palabra, si es así, significa esto. 3절은 인간 편의 책임입니다. O sea, versículo 3 es la responsabilidad de parte de los hombres. 하나님의 교훈을 가까이 하는 거예요. O sea, hay que todavía acercarse a la enseñanza de Dios. 그러면 4절에 약속된 축복을 주십니다. Si es así, entonces se les dará la bendición que está prometida en versículo 4. 3절 말씀에 순종하는 사람만이 4절 말씀에 약속된 축복을 맛볼 수 있는 거예요. Los que obedecen al versículo 3 de la palabra son los que pueden todavía obtener la bendición de versículo 4. 같은 잠언 3장입니다. Y todavía capítulo 3 de 6절. Proverbios, versículo 6. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 하나님의 뜻을 무시하는 사람의 인생의 길은 굽어질 거죠. El camino de la vida de los hombres que menosprecian la voluntad de Dios será torcido. 같은 잠언 3장입니다. 9절 10절. También el mismo capítulo 3, versículo 9 y 10. 여기 그리하면이 두 번이나 있습니다. Aquí también repite lo mismo, o sea, si es así, si es así. 9절의 말씀처럼 하나님께 기꺼이 물질을 헌신하는 사람만이 10절에 약속된 물질의 축복을 누릴 수 있는 거예요. Como dice el versículo 9, pues los que todavía pues, sacrifican sus cosas materiales para Dios, si es así, son los que todavía pueden recibir la bendición de parte de Dios, como dice el versículo 10. 마태복음 6장 3절에도 한국말에 그리하면이라는 말이 또 나옵니다. Y también al ver Mateo capítulo 6, versículo 33, también repite la misma palabra en coreano, si es así. 경제적으로 힘들 때 많은 그리스도인들이 이 말씀을 보면서 왜 하나님이 이 약속을 지키지 않느냐라고 불평하면서 하나님을 원망합니다. Cuando a muchos cristianos se les hace difícil también así económicamente, viendo esta palabra, se quejan diciendo, ¿por qué Dios no nos ayuda? Tal como dice esta palabra. 후반부에만 집중하고 있죠. Es porque solamente están enfocados en el versículo posterior. 그런데 전반부의 말씀대로 결단하고 행동하는 사람에게
하나님은 후반부에 약속을 지키신다고 말씀하고 있는 겁니다. Pero Dios dice que a los que determinan y obedecen como la primera parte de este versículo, Dios les permitirá todavía la bendición de la segunda parte de este versículo. 하나님에 관한 것을 구하지도 않으면서 그냥 육신적인 축복만 원하는 거예요. Ni siquiera le buscan a Dios, solamente quieren seguir recibiendo bendición carnal, material. 그러면 이 말씀이 성취될 조건이 맞지 않잖아요. O sea, significa que no se les cumplirá esta palabra. 그렇기 때문에 우리는 결단해야 됩니다. Así que tenemos que determinar. 이 시편 말씀들이 지금 우리 각자의 마음이었으면 하고 원합니다. Espero que pues estos versículos de Salmos sea el corazón de cada uno de ustedes. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. 지금 이 순간 우리 각자의 마음이어야 됩니다. Así pues tiene que ser el corazón de cada uno de nosotros en este momento. 하나님 제 남은 인생 주님 섬기면서 주님 가까이 하면서 살겠습니다. Diciendo, en el resto de mi vida, Dios, de verdad quiero acercarme a ti, Señor, y servirte. 우리가 결단하고 순종할 때 하나님은 기뻐하시고 그렇게 되도록 도우실 거예요. Cuando determinemos y le obedezcamos es cuando Dios nos ayudará a que se nos cumpla. 다니엘은 목숨을 걸고 하나님을 따르기로 결단했죠. Daniel, exponiendo su vida a la muerte, propuso en su corazón seguirle a Dios. 그리고 하나님은 그의 결단을 기뻐하시고 그렇게 될 수 있도록 도와주셨어요. Y esa determinación de Daniel le agradó a Dios y todavía Dios le ayudó a Daniel. 다니엘은 결단의 사람입니다. Daniel era hombre de la determinación. 우리는 오늘날에 또 다른 다니엘이 돼야 됩니다. Y hoy en día tenemos que ser nosotros otro Daniel. 다니엘은 결심의 사람이었어요. Daniel era hombre de la determinación. 우리도 또 다른 다니엘로서 하나님 앞에 결단합시다. Siendo otro Daniel, esperemos que también nos propongamos. 그런데 다니엘에게 또 다른 위기가 찾아왔어요. Pero aún así también todavía se le dio otro peligro a Daniel. 다니엘을 시기했던 신하들이 다니엘을 제거하기 위해서 함정을 판 거예요. Los servidores que todavía que le tenía envidia a Daniel, pues hicieron una trampa también para hacer recaer ahí. 왕을 설득해서 30일 동안 기간을 정하고 왕 외에 다른 신들에게 절대 기도하거나 절하지 못하도록, 만약에 그걸 어긴다면 굶주린 사자굴에 던져놓도록 왕을 설득해서 그렇게 온 나라에 공포하게 했어요. Le convencieron pues abrir aquel tiempo para que en todo el país se divulgara un edicto diciendo que durante 30 días no tenían que adorar ni hacer la oración a otro Dios. Si es así, serán echados al foso de los leones. 계속 기도하지 말라는 것도 아니고 딱 30일이죠. No se les decía que siempre no siguieran haciendo la oración, sino solo durante 30 días. 다니엘이 비겁한 사람이었다면 핑계 댈 수도 있었어요. Si Daniel hubiera sido hombre cobarde, también se hubiera excusado. 하나님 제 상황 아시잖아요. Dios, ya conoces mi situación. 딱 30일 동안만 연락 못 드립니다. O sea, durante 30 días no voy a hablar contigo. 그런데 다니엘은 상황을 핑계대기보다는 이제 목숨을 버릴 각오로 하나님과의 교제를 포기하지 않았어요. En ese momento Daniel no le echó la culpa a la situación y no dejó de tener la comunión, la plática con Dios. 다니엘서 6장 9절 10절입니다. Daniel capítulo 6 versículos 9 y 10. 제가 읽겠습니다. Se lo leo. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 다니엘은 이미 그 계획들을 알고 있었습니다. Daniel ya había conocido esos planes. 그런데 자신의 믿음을 숨기지 않았어요. Pero no quiso ocultar su fe. 열린 창문에서 앞에서 기도했습니다. Todavía con las ventanas abiertas se puso a hacer la oración. 그리고 예전에 늘 하던 대로 기도한 거예요. Como solía hacer antes, hacia la oración. 왜요? ¿Por qué? 다니엘은 기도의 중요성을 알고 있었기 때문이에요. Es porque Daniel conocía la importancia de la oración.
다니엘은 기도를 통해서 하나님과 직접 대화하고 그렇게 하나님을 늘 가까이 할 수 있었던 겁니다. A través de la oración, Daniel se comunicaba con Dios así directamente y de esta manera se le acercaba. 그렇게 하나님의 도움을 받고 또 하나님의 일을 할 수 있다는 걸 잘 알고 있었어요. Daniel sabía bien que de esta manera recibía la ayuda de Dios también para hacer todavía la obra de Dios. 그래서 하나님과의 그 친밀한 교제, 기도를 포기하느니 나는 차라리 죽음을 선택하겠다 결단했던 겁니다. Por eso él propuso en su corazón diciendo así, pues en lugar de todavía dejar de tener esta comunión íntima con Dios, mejor pues yo escojo morir. 결국에 그는 사자굴에 던져졌어요. Y por fin él fue echado al foso de los leones. 그런데 그의 결단과 기도가 하나님을 기쁘시게 했습니다. Pero su determinación y su oración le agradó a Dios. 그래서 하나님은 사자의 입을 닫고 다니엘이 살게 하셨어요. Así que Dios había cerrado la boca de los leones así para salvar a Daniel. 다리오 왕이 또 다니엘을 통해서 일하시는 하나님을 본 겁니다. El rey Darío todavía pudo ver a Dios quien trabajaba a través de Daniel. 그래서 이방인인 그가 다시 다니엘의 하나님을 찬양해요. Así que él siendo un extranjero todavía pudo alabar a Dios de Daniel. 다니엘서 6장입니다. Vamos a ver Daniel capítulo 6. 다니엘서 6장 26절, 27절. Daniel capítulo 6, versículo 26 y 27. 잘 읽겠습니다. Se los leo. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque eres el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. 다리오 왕은 다니엘의 삶을 통해서 하나님을 봤어요. El rey Darío pudo mirar a Dios a través de la vida de Daniel 그리고 하나님을 찬양했습니다. y le alabó a Dios. 내 주변의 사람들은 내 삶을 통해서 하나님을 보고 있습니까? ¿Creen que las personas de nuestro alrededor están viendo a Dios a través de nuestra vida? 다니엘은 기도를 계속하기 위해서 목숨을 걸었습니다. Daniel, para seguir haciendo la oración, expuso su vida a la muerte. 그런데 우리의 기도 생활은 어떻죠? Pero ¿cómo es la vida de nuestra oración? 친구들이 놀릴까봐 많은 사람들 앞에서는 기도하기도 부끄러워하죠. Por si los amigos también así se burlan de nosotros, todavía nos da pena hacer oración ante muchos, ¿no? 때로는 피곤하다는 이유로, 때로는 바쁘다는 핑계로 기도를 하지 않습니다. Todavía diciendo que estamos cansados o también echándole la culpa, diciendo que estamos ocupados, dejamos de hacer oración. 그렇기 때문에 다니엘과 우리의 삶이 너무나 다른 거예요. Por eso nuestra vida es tan diferente de la de Daniel. 그렇기 때문에 우리의 삶에 능력이 없는 겁니다. Por eso nuestra vida no trae el poder. 정말 기도합니까? ¿De verdad hacen la oración ustedes? 다른 사람의 조롱과 핍박 상관하지 않습니까? ¿No les importa la burla y también de otras personas cuando hagan la oración? 다니엘처럼 기도할 때 우리도 하나님께 능력을 얻을 수 있다는 걸 잊지 말아야 됩니다. No hay que olvidarse de que cuando hagamos la oración como Daniel, Dios nos seguirá dando el poder. 다니엘은 기도했다는 이유 때문에 사자굴에 던져졌습니다. Por esa razón por la cual Daniel hizo la oración, fue echado al foso de los leones. 하지만 그의 기도 때문에 또 하나님의 능력을 경험했어요. Pero por esa oración todavía él pudo experimentar el poder de Dios. 다니엘은 결단의 사람이었죠. Daniel era hombre de la decisión 그리고 또한 그는 기도의 사람이었습니다. y él era persona de la oración. 그리고 또 한 가지, Otra cosa, 다니엘은 말씀의 사람이었어요. Daniel era persona de la palabra. 다니엘은 말씀을 사랑하고 그리고 말씀에 아주 익숙한 말씀의 사람이었어요. Daniel era el que amaba la palabra y estaba muy acostumbrado también a acercarse a la palabra. 다니엘서 9장입니다. Vamos a ver Daniel capítulo 9. 다니엘서 9장 13절. Daniel capítulo 9, versículo 13. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. 다니엘이 기도 가운데 했던 말이에요. Es la palabra que Daniel dijo en su oración.
하나님이 모세를 통해서 기록하신 그 말씀에 기록된 대로 우리가 말씀을 무시했기 때문에 이 모든 재앙이 우리에게 왔습니다. Así como pues Dios había dicho en su palabra a través de Moisés, por haberle desobedecido todo este mal vino sobre nosotros. 그런데 우리는 하나님께 용서를 구하지 않았습니다. Aún así no hemos implorado el favor de Jehová. 다니엘은 모세의 책, 즉 모세오경에 아주 익숙했던 사람이에요. Daniel era un hombre que estaba muy acostumbrado a leer, acercarse a la ley de Moisés, o sea, a los libros de Moisés. 포로로 바벨론에 끌려갔기 때문에 성경을 가지고 있었을 가능성이 a주 작습니다. Todavía él fue llevado cautivo a Babilonia, había poca posibilidad de que tuviese la Biblia. 하지만 모세를 통해서 기록한 그 5권의 성경을 이미 다 알고 익숙하게 기억하고 있었던 거예요. Pero aún así ya había conocido también, ya se había acordado de los 5 libros escritos por Moisés. 그렇기 때문에 지금 당한 고난의 원인이 어딘지 말씀 통해서 정확히 알았던 겁니다. A través de la palabra él conocía exactamente cuál era la causa por la cual este mal vino sobre ellos. 그리고 다니엘은 예레미야라는 선지자와도 같은 시대에 살았던 사람입니다. Y Daniel era quien vivía todavía en la misma era con el profeta Jeremías. 그리고 예레미야를 통해서 하나님이 주셨던 그 말씀들을 이미 다 자세히 알고 있었어요. Era quien también ya había conocido detalladamente la palabra de Dios que se le había dado al profeta Jeremías. 하나님의 말씀을 사랑하는 사람이기 때문이죠. Es porque era quien amaba la palabra de Dios. 9장 다니엘서 9장 2절입니다. Capítulo 9, versículo 2 de Daniel. 제가 읽겠습니다. Se lo leo. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 다니엘이 예레미야서를 읽고 그 내용을 익숙하게 알고 있었다는 걸 우린 발견할 수 있죠. Podemos saber que pues Daniel ya había leído el libro de Jeremías y todavía pues se le acercaba mucho. 그리고 그 책 예레미야서의 예언을 통해서 바벨론 포로의 기간이 70년 만에 끝날 것이라는 걸 이미 알고 있었어요. Y por medio de esa profecía escrita también en el libro de Jeremías ya había conocido que en 70 años también se le terminaría este tiempo de cautiverio. 다니엘이 얼마나 하나님의 말씀을 사랑하고 익숙히 알고 있었는지 우리가 엿볼 수 있는 장면들입니다. Es la parte con la que podemos saber que tanto Daniel amaba y se acercaba a la palabra de Dios. 다니엘은 하나님의 말씀을 가까이 하고 묵상했던 사람이에요. Daniel era quien se acercaba y meditaba profundamente en la palabra de Dios. 그렇기 때문에 그가 훌륭한 신앙의 인물이 될 수 있었던 겁니다. Así que pudo ser un gran hombre de la fe. 그렇기 때문에 우린 다니엘을 통해서 배워야 됩니다. Así que a través de Daniel tenemos que aprender. 우리는 결단의 사람이 돼야 돼요. Tenemos que ser hombre de la decisión. 기도의 사람이 돼야 됩니다. Hay que ser también personas de la oración. 뿐만 아니라 말씀에 익숙한 말씀의 사람이 돼야 돼요. No solo esto, hay que también ser hombres de la palabra. 다니엘은 하나님이 주신 계시와 말씀을 통해서 하나님이 이 세상을 다스리는 분이라는 걸 분명하게 알고 있었어요. Y por medio de la revelación y de la palabra que se le había dado a través de también Dios, Daniel sabía bien que el que reinaba bien este mundo era Dios. 4장 17절입니다. Capítulo 4, versículo 17. 4장 17절 Capítulo 4, versículo 17. 제가 읽겠습니다. Se los leo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. 하나님이 이 세상을 인간 세상을 다스리는 분이라는 것을 다니엘은 분명히 알고 있었어요. Daniel conocía exactamente que Dios era quien gobernaba este mundo reino. 그렇기 때문에 사람을 두려워하지 않고 하나님 편에 설 수 있었던 겁니다. Por eso no le tenía miedo a los hombres, sino se puso del lado de Dios. 하나님은 다양한 계시와 말씀을 통해서 하나님이 어떤 능력을 가지고 세상을 다스리는지 분명히 알게 하셨어요. A través de varias revelaciones y palabras, Dios le hizo saber exactamente con qué poder él reinaba, gobernaba el mundo de entonces. 느부갓네살이 신상에 대한 꿈을 꿨죠? El rey Nabucodonosor tuvo sueño también de la estatua, ¿no? 하나님이 주신 지혜로 다니엘은 그 꿈을 해석했어요. Por la sabiduría dada por Dios, él pudo interpretar este sueño.
그리고 하나님은 다니엘에게 네 짐승에 대한 환상을 계시로 주셨습니다. Y todavía Dios también le mostró esa visión de 4 animales como una revelación. 이 두 가지는 동일한 말씀을 메시지를 주고 있어요. Estos dos nos dan el mismo mensaje. 이는 모두 세상을 다스릴 제국들에 관한 예언이었습니다. Todos estos eran la profecía acerca de los reinos que también gobernarían este mundo. 세상의 역사가 이렇게 흘러간 후에 하나님은 자신의 영원한 나라를 세울 거라는 걸 여러 가지 계시를 통해서 알게 하신 거예요. A través de varias revelaciones también Dios le hizo saber que mientras más también pase el tiempo, así se va a manejar el mundo y al final también Dios así levantará su reino también eterno para gobernar para siempre. 그리고 다니엘서 9장에 다니엘의 70일에 대한 예언을 주셨습니다. Y también al ver Daniel capítulo 9, Dios también le hizo ver la profecía de 70 semanas. 하나님이 구원의 역사를 완성하신 후에 결국에는 세상의 역사를 마무리하고 하나님의 영원한 나라를 세우실 거라는 걸 또 알게 하신 거예요. Le hizo saber que después de que Dios también así cumplió la obra eterna de la salvación y va a hacer que también todos los reinos sean destruidos y Él levantará también su reino eterno para siempre. 이 내용을 자세히 다룬다면 아마 오늘 밤을 새야 될 것 같습니다. Para pues aprender esta parte detalladamente seguramente tenemos que desvelarnos el día de hoy. 그 핵심만 알면 돼요. Solamente está bien que ustedes conozcan el punto. 나중에 자세히 배울 기회가 있을 겁니다. Luego se les dará otra oportunidad para aprender concretamente. 다니엘은 비록 우상이 가득한 바벨론 속에서 살았지만 말씀을 통해서 결국에 하나님의 영원한 나라가 이루어질까는 걸 알고 있었어요. Daniel vivía en Babilonia lleno de los ídolos, pero lo que él conocía exactamente que al final se levantará su reino eterno para siempre. 하나님의 말씀을 통해서 모든 것의 결과를 미리 알고 있었던 겁니다. O sea, a través de la palabra de Dios, él pudo conocer con anticipación el fin de todo. 그렇기 때문에 비겁하지 않고 용기 있게 하나님 편에 설 수 있었던 거예요. Así que sin ser cobarde, pudo ser también así valiente y se puso del lado de Dios. 우리도 말씀을 통해서 세상 역사가 어떻게 흘러갈지 그리고 어떻게 마무리될지 알고 있습니다. Lo mismo pasa para con nosotros. A través de la palabra ya conocemos de qué manera este mundo se va a manejar y hasta cuándo también así perdurará. 말씀을 통해서 생생하게 알아야 돼요. A través de la palabra hay que conocer exactamente. 그래야 우리도 다니엘처럼 비겁하지 않고 용기 있고 당당하게 하나님 편에 설 수 있는 겁니다. Para que de esta manera no seamos cobardes como Daniel, sino que nos pongamos así también, vivamos valientemente para Dios. 요즘 벌어지고 있는 일들도 결국에 성경에 기록된 예언들의 성취입니다. Todo lo que está pasando hoy en día también es el cumplimiento de la profecía escrita en la Biblia, ¿no es así? 지금 이란과 미국이 전쟁이 한창이죠. Todavía pues hay guerra entre Estados Unidos e Irán, ¿no? 그 상황 속을 들여다보면 너무 복잡합니다. Al ver su situación de verdad está muy complicada. 하지만 우리는 성경을 통해서 이 상황을 알 수 있어요. Pero por medio de la Biblia pues ya podemos saber también por qué sucedió esto. 결국에 인간의 역사를 끝낼 그 아마겟돈 전쟁을 준비하는 과정이라는 걸 우리는 압니다. Podemos saber que de por sí es un proceso también de la última guerra de Armagedón por la cual la historia de la humanidad va a terminar. 이 전쟁을 통해서 결국에 이란과 러시아는 더 강한 연합을 이루게 될 거예요. A través de esta guerra que está ocurriendo todavía pues Rusia e Irán pues van a aliarse más fuertemente. 너무나 무리한 전쟁을 일으켰기 때문에 이스라엘도 전 세계 많은 나라들에게 미움을 받기 시작했죠. Es una gran también guerra que está ocurriendo, así que todavía muchos países están odiándole a Estados Unidos, ¿no? 결국에 러시아가 앞장서서 이란과 다른 나라들과 연합을 이루어 이스라엘을 쳐들어가게 될 겁니다. Y por fin pues Rusia va a ser jefe y se va a aliar también con muchos países, uno de ellos es Irán, para ir a atacar a Israel. 과정은 복잡해 보이지만 결국에는 성경의 그 마지막 아마게돈 전쟁을 준비해가는 과정의 일부인 거예요. Todo parece complicado, pero es una parte del proceso también de la última guerra, tal como está escrito en la Biblia. 성경을 통해서 세상을 보면 모든 게 명확해지는 겁니다. Si vemos todo lo que está pasando en este mundo a través de la Biblia, todo nos queda claro. 요즘 인공지능이 너무나 하루가 다르게 발전하고 있죠. Hoy en día también la inteligencia artificial cada vez más está desarrollándose, ¿no?
마지막에 적그리스도가 세상을 통치할 때 우상을 만들고 우상이 말하게 한다고 하더니 정말 그런 시대가 왔어요. En el último tiempo, pues la Biblia dice que Anticristo también va a poner un ídolo que sabe, pues realmente hablar. De verdad, vivimos en este tiempo en que podemos ver todo esto, todo este cumplimiento. 적그리스도가 세상을 통치할 때 아마 이 인공지능을 아주 유용하게 사용할 겁니다. Cuando Anticristo también gobierne el mundo, seguramente también va a usar, pues para su provecho esta inteligencia artificial. 인공지능이 너무 무섭게 발전하고 있죠. De verdad nos da miedo, pues el ver este desarrollo de la inteligencia artificial. 그래서 저도 좀 걱정입니다. Así que también a mí me preocupa. 이 청년들 나중에 일자리 취직을 잘해야 되는데 인공지능이 일자리를 다 뺏어간다고 하니까요. Luego los jóvenes también tienen que tener buen trabajo, pero por si la inteligencia les quita su trabajo, por eso me preocupa. 저는 오늘날의 인공지능이 인간들이 쌓고 있는 또 다른 바벨탑이라고 생각이 듭니다. En mi caso pienso que también la inteligencia artificial de nuestro tiempo es otra torre Babel que los hombres están construyendo. 왜 바벨탑을 쌓습니까? ¿Por qué creen que construyeron la torre Babel? 하나님 없이 우리끼리 잘 사는 세상 만들어 보자. Diciendo así, hagamos un mundo bonito sin tener a Dios. 그렇게 뜻이 보여서 하늘 높이 이제 탑을 쌓았습니다. Por eso ellos así se unieron todavía para que también, cuya cúspide llegue al cielo. 결국에 어떻게 Y 됐습니까? por fin, ¿qué pasó con ellos? 그들의 계획이 이루어졌습니까? El plan de ellos, ¿se les realizó, cumplió o no? 때가 되었을 때 하나님이 놀라운 방법으로 그 계획을 진행하지 못하게 막으셨어요. Cuando fue el tiempo de Dios, de manera maravillosa, Dios todavía impidió su plan. 때가 되면 하나님이 막으실 겁니다. Cuando sea el tiempo de Dios, Dios va a interrumpir. 성경을 통해서 우리는 이미 결론을 알 수 있어요. Por medio de la Biblia ya podemos saber el fin. 다니엘이 그랬던 것처럼 우리도 비겁하지 않고 당당하게 하나님 편에 서기를 결단해야 됩니다. Así como Daniel vivía de esta manera de nuestra parte, también sin ser cobardes hay que determinar para ponernos del lado de Dios. 다니엘은 말씀의 사람이었습니다. Daniel era hombre de la palabra, 말씀에서 힘을 얻었던 사람이에요. era que recibía la fuerza a través de la palabra. 다니엘서 10장입니다. Daniel capítulo 10. 다니엘서 10장 18절에서 19절 Daniel capítulo 10, versículo 18 y 19. 제가 읽겠습니다. Se los leo. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. 이 당시에 다니엘은 이미 80이 넘은 노인이었어요. Daniel de aquel tiempo era un anciano que tenía más de 80 años. 그런데 3주 동안이나 금식하면서 아주 간절히 하나님께 기도하고 있었습니다. Pero durante 3 semanas todavía ayunando estaba haciendo la oración de todo su corazón a Dios. 지쳐있는 다니엘을 격려하기 위해서 주님이 오셔서 말씀하셨어요. Para animar a Daniel que estaba muy cansado de eso, entonces el Señor se le acercó y le dio ánimo. 먼저 그를 부르셨습니다. Primero lo llamó, 무이 아마도라고요. diciendo así, muy amado. 다니엘만 은총을 크게 받은 사람입니까? Daniel solamente es único que había recibido gran gracia de Dios, favor. 우리 각자도 하나님께 아주 큰 은총을 받은 사람들이에요. Cada uno de nosotros también habíamos ya recibido un gran favor de Dios. 주님의 죽음을 통해서 그 사랑과 은혜를 우리에게 표현해 주셨잖아요. A través de la muerte del Señor así se nos ha brindado su gran amor y gracia, ¿no? 그리고 우리를 고아처럼 버리지 않고 교회를 주셔서 하나님의 자녀답게 자랄 수 있도록 우리를 보호해 주시고 인도해 주시고 그리고 교육해 주고 계십니다. Y sin abandonarnos como huérfanos, nos ha dado también la iglesia a la cual nos ha puesto para que también nos alimentemos y seamos criados como hijos de Dios. 다니엘뿐만 아니라 우리 각자도 하나님의 은총을 크게 받은 사람이에요. No solo Daniel, sino también cada uno de nosotros hemos recibido un gran favor de Dios. 주님의 말씀을 들을 때 다니엘은 기운을 차릴 수 있었습니다. Cuando Daniel escuchó la palabra de Dios, pudo recobrar sus fuerzas. 여기 제가 읽겠습니다. Aquí. 부분. Aquí la parte subrayada se lo leo. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? 지쳐 있을 때 주님의 말씀이 그에게 힘을 줬죠? Cuando él estaba también así cansado, la palabra de Dios le dio la fuerza, ¿no?
주님 말씀이 저에게 힘을 줬습니다. 그러니 더 말씀해 주십시오. Pues recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? 다니엘이 왜 위대한 믿음의 사람이 되었는지 오늘 세 가지를 살펴봤습니다. El día de hoy hemos aprendido 3 puntos de por qué Daniel pudo ser gran hombre de la fe. 먼저 그는 결단의 사람이었죠. Primero, él era hombre de la decisión, de la determinación, ¿no? 그리고 그는 기도의 Y 사람이었습니다. él era hombre de la oración. 그리고 다니엘은 말씀의 사람이었습니다. Y Daniel era hombre de la palabra. 우리가 잘 아는 것처럼 구원받은 사람에게 말씀은 아주 필수적인 영혼의 양식입니다. Como sabemos bien, para los salvos la palabra es el alimento más esencial. 우리 신앙이 건강하고 정상적으로 자라는데 가장 필요한 게 말씀이에요. Para que crezcamos normalmente también en cuanto a nuestro espíritu, también lo que se nos necesita sin falta es la palabra. 그래서 예수님도 말씀하셨습니다. Así que Jesucristo dijo, 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. 욥기 23장입니다. Job capítulo 23. 욥기 23장 12절 Job capítulo 23, versículo 12. 제가 읽겠습니다. Se lo leo. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. 우리 아는 것처럼 욥은 상상하기도 힘든 여러 가지 고난을 한꺼번에 당했어요. Como sabemos, Job había recibido también así varias aflicciones, varias que ni siquiera podemos imaginar. 한순간에 모든 재산과 10명의 사랑하는 자녀들을 잃었습니다. De un día para otro, pues se le perdió pues, toda su fortuna económica y se le murieron también sus 10 hijos. 그리고 심한 병에 걸려서 아주 고통했어요. Todavía él mismo se quedó muy enfermo y estaba muy sufrido. 그런데 욥은 하나님을 원망하지 않고 믿음으로 그 모든 과정을 견뎌냈습니다. Pero Job, aún así, sin reclamarle a Dios, con la fe pudo todavía aguantar toda esta aflicción. 그 결과 그의 믿음은 더욱더 성숙했고 하나님께 2배의 상급을 받았어요. Y como resultado, su fe se hizo más madura y todavía pudo recibir doble de la bendición. 저는 그가 그 고통을 견딜 수 있었던 힘을 어디서 얻었는지 그 비결을 이 말씀에서 찾을 수 있다고 생각합니다. Pienso que a través de esta palabra podemos ver la clave por la cual Job pudo realmente aguantar, soportar toda esta situación difícil. 욥은 육신을 위해서 먹는 음식보다 하나님의 말씀을 더 귀하게 여겼다고 말하고 있어요. Dice Job que todavía él pues valoraba la palabra de Dios más que la comida para su carne. 말씀은 영적인 양식입니다. La palabra es el alimento espiritual. 우리도 말씀을 부지런히 먹어야 돼요. De nuestra parte también hay que comer diligentemente la palabra. 어떤 과정을 통해서 음식이 우리에게 힘을 주는지 한번 보죠. Vamos a ver a través de qué proceso la comida se nos da la fuerza. 먼저 음식을 맛있게 먹어야 됩니다. Primero hay que comer muy rico la comida, ¿no? 그 다음에 위와 장에서 음식을 소화하고 영양분을 흡수해야 돼요. Y en el hígado también así, y también en los intestinos tiene que absorber la comida para darnos la fuerza, ¿no? 그렇게 얻은 힘과 에너지로 힘있게 움직여야죠. Con esa fuerza y energía obtenida hay que movernos también fuertemente. 말씀도 마찬가지입니다. lo mismo 영적 양식이니까요. Lo mismo pasa con la palabra, ya que es el alimento espiritual. 먼저는 먹는 겁니다. Primero hay que comer. 어떻게 먹어요? ¿De qué manera podemos comerla? 잘 듣고 잘 읽으면서. Escuchándola bien y leyéndola bien. 그렇게 말씀을 읽다 보면 우리의 말씀에 감동을 주는 한 구절이 있습니다. Si leemos la palabra de esta manera, va a haber un versículo que nos va a tocar nuestro corazón. 거기서 영양분을 흡수해야 돼요. De ahí hay que absorber también la nutrición. 암송과 묵상을 통해서 우리가 말씀을 소화하고 영양분을 흡수할 수 있는 겁니다. A través de la memorización de versículo y meditación podemos también así digerir y también absorber la nutrición. 그렇게 얻은 에너지로 움직여야죠. Con esta también energía obtenida tenemos que movernos. 맛있게 먹고 가만히 있으면 살만 찔 뿐입니다. Después de comer, pues ricos, si nada más están detenidos y no se mueven, nada más van a subir de peso. 영적인 비만은 옳지 않아요. O sea, la obesidad espiritual no es correcta. 하나님의 은혜를 나누고 복음을 전하고 교제를 통해서 서로를 사랑하고 도와야 됩니다. Hay que compartir la gracia de Dios, predicar el evangelio a través de la comunión. También tenemos que amarnos unos a otros. 그렇기 때문에 먼저는 잘 들어야 돼요. Así que primero hay que escuchar bien.
듣는 건 말씀을 읽는 것보다는 쉽죠. Escuchar se puede decir que es más fácil que leer la palabra. 이렇게 앉아가지고 귀만 열어두면 되니까요. Así sentados con que ustedes tengan sus oídos abiertos. 말씀을 듣는 건 요리사가 준비하는 음식을 먹는 것과 같습니다. Escuchar la palabra es como si comieran la comida preparada por un chef. 읽는 것보다는 상대적으로 쉬워요. En comparación con leer, pues escuchar es fácil. 그런데 우리는 말씀을 읽는데 얼마의 시간을 투자하고 있습니까? Pero para leer la palabra, ¿cuánto tiempo hemos invertido? 보통 일주일에 2번 우리 말씀을 듣죠. Normalmente escuchamos 2 veces a la semana la palabra, ¿no? 수요일과 주일. Los miércoles y los domingos. 1년은 52주가 있습니다. Un año tiene 52 semanas. 그래서 일주일에 2번씩 말씀을 듣는다면 1년에 104번의 말씀을 들어요. Entonces, si escuchan la palabra 2 veces durante entonces 52 semanas, eso significa que escuchan 104 veces la palabra. 설교 한 번 들을 때 1시간 반 정도 시간이 걸린다고 하면 Suponiendo que cada sermón dura 1 hora y media, 우리가 1년 동안 말씀 듣는 시간이 156시간입니다. entonces el tiempo de la duración de la palabra al año es 156 horas. 맞습니까? ¿Cierto? 나눠보면 6.5일, 채 일주일이 되지 않아요. Si hacen cálculo, entonces 6.5 días, o sea, menos de una semana. 이 중에 수요 말씀 안 듣는 사람 많죠? Entre ustedes hay muchos que no van a la palabra de miércoles para escuchar, ¿verdad? 주일만 말씀 듣습니까? Solamente van los domingos para escuchar la palabra. 그러면 말씀 듣는데 1년에 3일 남짓밖에 쓰지 않는 거예요. Si es así, eso significa que en un año, pues solamente está invirtiendo 3 días para escuchar la palabra nada más. 그래도 우리 신앙이 건강한 게 참 신기할 따름입니다. Si todavía si dicen que su vida cristiana está sana, qué milagro, ¿no? 하나님이 우리에게 365일이라는 1년의 시간을 선물로 주셨는데 그 중에 일요일만 말씀 듣는다면 딱 1%, 3일 남짓밖에 말씀 듣는데 시간을 안 쓰는 거예요. Dios nos ha dado 365 días, pues cada año como regalo, pero si solamente van los domingos para escuchar la palabra, eso significa que solamente está invirtiendo 3 días al año para escuchar la palabra, sería 1% nada más. 하지만 그래도 귀 기울여서 들으면 됩니다. Pero aún así con que escuchen la palabra, pues con los oídos abiertos estará bien. 우리가 요리사가 준비해준 음식만 먹는 게 아닙니다. Pero no tenemos que solamente comer la comida preparada por un cocinero. 직접 요리해서 먹을 줄도 알아야 돼요. Hay veces en las que también cada quien tiene que saber cocinar para comérsela. 영적 양식인 음식도 그렇게 먹을 줄 알아야 됩니다. Así hay que saber comer también la comida espiritual. 그렇게 영적인 양식을 먹는 게 읽는 거예요. O sea, comer la comida espiritual también, así preparándose, es leerla. 듣기보다는 말씀 듣는 것보다는 좀 어렵죠? Todavía es más difícil que escuchar la palabra, ¿no? 때로는 성경이란 숲속에서 길을 헤매기도 하니까요. Hay veces en las que están perdidos también en un bosque que se llama la Biblia, ¿no? 하지만 반드시 읽어야 됩니다. Pero hay que leerla sin falta. 우리 잘 알고 있습니다. Ya sabemos bien. 하루에 3장에서 4장의 성경을 읽으면 1년 안에 성경을 다 읽을 수 있어요. Ya sabemos bien que cada día si leemos 3 o 4 capítulos al día, entonces en un año vamos a poder terminar de leer toda la Biblia entera. 성경 한 장을 읽는데 보통 평균 5분의 시간이 걸린다고 해보죠. Vamos a suponer que en promedio tardan 5 minutos en leer un capítulo. 하루에 15분에서 20분만 투자하면 성경을 1년 안에 다 읽을 수 있어요. Eso significa que si cada día invierten 15 o 20 minutos en un año van a poder terminar toda la Biblia entera, completa. 여러분들 유튜브 비디오 보는데 하루에 몇 분씩 쓰세요? ¿Cuántos minutos ustedes invierten para ver video de YouTube cada día? 뭐 보다 보면 뭐 1시간, 2시간 금방 가죠. Si están bien, pues concentrados, se les pasa 1 hora, 2 horas muy rápido, ¿no? 우리가 40분만 유튜브 비디오 볼 시간 40분만 아껴서 성경을 읽는다면 1년에 2번을 읽을 수 있어요. Si todavía apartamos 40 minutos del tiempo total de ver YouTube para leer la Biblia, significa que vamos a poder leer toda la Biblia completa todavía 2 veces al año. 자, 듣는 것과 읽는 것을 통해서 말씀을 우리 속에 집어넣는 A 겁니다. través de escuchar y leer hay que meter esta palabra en nosotros. 그 중에서 이제 말씀을 듣거나 읽다 보면 마음에 와닿는 내용과 말씀이 있어요. En lo que escuchamos y leemos la palabra hay unos versículos que van a llegar mucho a nuestro corazón. 그것이 주님이 나에게 주신 Son 말씀입니다. palabras dadas por el Señor. 거기에서 우리는 묵상하고
영적인 영양분을 뽑아내야 돼요. por medio de las cuales podemos meditar para así absorber la nutrición espiritual. 묵상하기 위해서 먼저는 말씀을 머릿속에 마음속에 담아두는 게 필요하죠. Para poder meditar en la palabra es necesario que primero así metamos la palabra en nuestra cabeza, ¿no? 그게 암송입니다. Esto es la memorización del versículo. 암송을 해야 말씀을 묵상할 수 있거든요. Hay que memorizar los versículos para meditar en ellos. 소가 되새김질하는 거 아시죠? Ya saben que una vaca sabe rumiar, ¿no? 말씀을 내 속에 넣고 암송입니다. Hay que meter pues la palabra en nosotros, es la memorización. 그리고 그 말씀을 통해서 하나님이 나에게 어떤 교훈을 주실까 반복해서 생각하는 게 묵상입니다. Y ponerse a pensar repetidamente para ver qué enseñanza Dios nos dará. O sea, esto es la meditación. 그러면서 우리는 영적인 양식 말씀을 소화하고 영양분을 흡수할 수 있는 거예요. De esta manera vamos a poder digerir la palabra espiritual y también así absorberla. 그렇게 우리는 힘을 얻습니다. De esta manera vamos a obtener la fuerza 그 다음 뭐죠? y después que sigue, 실천입니다. poner en práctica. 하나님이 주신 말씀을 생활 가운데 적용할 때 우리는 성장할 수 있어요. Cuando pongamos en práctica la palabra que Dios nos ha dado, así vamos a poder crecer. 이 애들이 왜 이렇게 뚱뚱하죠? ¿Por qué creen que estos niños están muy gorditos? 많이 먹고 영양분을 잘 흡수했습니다. Comieron demasiado, por eso también absorbieron bien la nutrición, 근데 움직이지 않았어요. pero no se han movido. 말씀을 잘 묵상하고 그리고 실천하지 않는 사람은 영적인 비만에 걸립니다. O sea, después de haber meditado en la palabra, pero si no pone en práctica, van a ser obesos espiritualmente. 주님의 손과 발이 돼서 주님의 영광을 나타내기보다는 교회의 문제거리가 돼요. En lugar de que le glorifiquen a Dios con las manos, con sus pies, y todavía van a ser problemáticos en la iglesia del Señor. 교만해져서 다른 사람을 판단합니다. Todavía serán soberbios y van a terminar juzgando a otros. 우리가 잘 아는 것처럼 성경은 인포르마시온을 주는 책이 아닙니다. Como sabemos bien, la Biblia no es un libro que nos da la información, 트랜스포르마시온을 주는 책이에요. sino es el libro que nos hace la transformación. 그렇기 때문에 말씀의 사람이 되기 위해서는 말씀을 잘 먹고 소화 흡수한 다음에 그리고 삶으로 나타내야 돼요. Así que para ser hombre de la palabra hay que comerla bien y también digerir y meditar y después poner en práctica. 그럴 때 우리는 믿음이 자라는 겁니다. Cuando hagamos así de esta manera, nuestra fe irá creciendo. 하나님 지금도 오늘날의 다니엘을 찾고 계십니다. Todavía Dios está buscando a Daniel de nuestro tiempo. 망설이지 마세요. No duden en serlo. 하나님 앞에 결단해야 됩니다. Tienen que determinar. 우리의 결단은 하나님을 기쁘시게 할 거예요. Nuestra determinación le agradará a Dios. 그리고 하나님이 우리에게 능력을 주십니다. Y Dios nos dará el poder. 다니엘이 결단의 사람이었던 것처럼 우리도 결단의 사람이 되어야 됩니다. Así como Daniel era hombre de la determinación, tenemos que también serlo. 기도의 사람이 되어야 됩니다. Hay que ser hombre de la oración. 기도를 통해서 하나님과 가까이 해야 돼요. A través de la oración hay que acercarnos a Dios. 말씀의 사람이 되어야죠. Hay que ser persona de la palabra. 영적인 양식 말씀을 통해서 힘을 얻어야 됩니다. A través de la palabra que es la comida espiritual hay que obtener la fuerza. 오늘날 또 다른 다니엘이 돼서 하나님 앞에 선한 결단을 내린다면 오늘이 바로 여러분의 축복의 날이 될 겁니다. Cuando sean ustedes otro Daniel, después de haber determinado, seguramente el día de hoy será el día de la bendición ante Dios. 다니엘이 왕이 주는 진미를 음식을 먹지 않기로 결단했던 그날이 다니엘의 삶을 바꾼 축복의 날이었죠. El día en que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey era el día de la bendición para Daniel, ¿no es así? 아브라함이 하나님의 말씀에 순종해서 고향을 떠나서 가나안 땅으로 향해서 출발했던 그날이 아브라함에게 축복의 날이었습니다. El día en que Abraham salió de viaje también habiendo dejado su pueblo natal para ir a la tierra Canaán, pues a la tierra prometida por Dios, era el día de la bendición para Abraham. 모세가 공주의 아들이라는 그 부귀영화를 누릴 수 있는 위치를 버리고 하나님의 백성과 같이 고난받기로 결정했던 그날 모세에겐 축복의 날이었습니다. El día en que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para acostarse también así con el pueblo de Israel era el día de la bendición para Moisés. 하나님 지금도 그렇게 뜻을 정하는 사람을 찾고 계셔요. Todavía Dios está buscando a los que se proponen. 오늘 내가 하나님 앞에 결단한다면 오늘이 바로 내게 축복의 날이 될 겁니다. Si se propone el día de hoy ante la palabra de Dios, el día de hoy seguramente será el día de la bendición.
남은 수련의 기간 동안 하나님 앞에 우리가 선한 뜻을 세우고 결단하는 시간이 되기를 원합니다. A través de este retiro restante, esperemos que cada quien también tome la decisión firme ante Dios y también sea hombre de la fe. 기도하겠습니다. Oremos juntos. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 인생의 이른 시기에 저희를 불러주심에 감사를 드립니다. Te damos gracias por habernos llamado en el tiempo de la juventud. 남은 인생을 주님을 섬기며 살아갈 수 있도록 저에게 특별한 은혜 주신 것 감사를 드립니다. Te damos gracias porque nos has dado la gracia espiritual para que podamos vivir sirviéndote en el resto de nuestra vida. 저희는 너무나 연약합니다. Somos muy débiles, 하지만 결단하기 원합니다. pero queremos determinar. 저희의 결단을 기쁘게 여기소서 저희의 삶을 인도해 주시기를 원합니다. Te pedimos que nuestra determinación te agrade para que puedas guiar nuestra vida. 남은 모든 수련의 일정도 주님의 은혜와 능력의 손길에 부탁을 드립니다. Otro programa restante del retiro de jóvenes te lo encargamos a tus manos. 우리를 구원해 주시고 함께 해 주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado estando con nosotros. 아멘. Amén.